파나마에서 이 사역자 모임을 좀 했는데 조금 더 자세하게 깊게 말씀을 드리겠습니다. Entonces hicimos esta reunión ya en Panamá, pero vamos a explicar más a fondo y más precisamente. 여러분이 어떤 마음으로 이 자리에 왔는지 모르겠지만 여러분이 생각하는 것보다 훨씬 크다라는 걸 깨닫게 되실 겁니다. No sé qué corazón hayan tenido para venir aquí, pero verdaderamente esto es algo más grande de lo que nosotros imaginamos. 우리 성경에 있는 전도 방법 몇 가지를 가르쳐 드리려고 온 게 아니고 No vinimos a enseñar algunos métodos que están en la Biblia, 우리는 당대 세계복음을 하려고 했습니다. sino vinimos a hacer la evangelización mundial. 주의 재림을 앞당기는 그게 유일하게 그거밖에 없습니다. Verdaderamente lo único es adelantar la venida del Señor. 세계복음을 완성하는 전도운동을 주께서 시작하셨습니다. Entonces el Señor empezó un movimiento para terminar la evangelización mundial. 아무나 알아들을 수가 없어요. No es algo que cualquiera entiende. 그래서 성경의 가장 핵심인 예수가 그리스도란 이 메시지 알아듣는 여러분들을 이제 불렀습니다. Y entonces los llamamos a ustedes que verdaderamente entendieron el evangelio de la Biblia, que es el núcleo de todo. 예수가 그리스도란 이 복음을 알아듣지 못하면 그 어떤 것도 못 알아듣습니다. Si no entienden el evangelio que Jesús es Cristo, no se puede entender nada. 성경의 전도는 예수가 그리스도란 복음을 알아들은 사람을 통해서 시작됐습니다. El evangelismo de la Biblia empezó a través de las personas que entendieron el hecho que Jesús era el Cristo. 오늘 성경을 제가 몇 군데 찾아보면서 여러분하고 같이 그림을 그릴 건데요. Entonces buscaremos algunos versículos de la Biblia y vamos a como pintar esta imagen juntos. 실제로 여러분의 그림 되시길 바랍니다. Y espero que esto verdaderamente pueda ser algo suyo. 에어컨 꺼버리지. 마태복음 16장을 보겠습니다. Vamos a ver Mateo 16. 16장 16절을 보니까 시몬 베드로가 대답하여 이르되 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다 라는 고백을 합니다. Mateo 16:16 respondiendo Simón Pedro dijo tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto es lo que confesó Pedro. 지금 성경이 있어야 돼요. Entonces esto está en la Biblia. 없으면 그냥 감으로 잡을 수는 없습니다. Entonces hay que tener una Biblia, ¿verdad? Porque no lo podemos tener 보실 수 있는 solo. 분들 같이 보셔야 돼요. Entonces las personas que lo puedan ver juntos, por favor, miren. 아니면 뭐 잘 들으시든지 지금 이 성경을 여러분이 확인을 하셔야 돼요. Entonces espero que verdaderamente lo puedan confirmar si de verdad está en la Biblia o no. 예, 없는 분들은 뭐 어떻게 빌려서라도 Y si no lo tienen, por favor, prestamos. 있나요? No sé 이쪽에 si 보시면 tienen allá. 이렇게 보시면 돼요. Pueden verlo. 예, 꼭 보세요. Por favor, 보셔야 fíjense en la Biblia. 됩니다. Hay que 예. buscar la Biblia. 그 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다라고 고백하는 바로 그 장 마지막 절에 28절에 보면 진실로 너에게 이르노니 여기 서 있는 사람 중에 죽기 전에 인자가 그 왕권을 가지고 오는 것을 볼 자들도 있느니라. Entonces en el último versículo de este capítulo en donde él confesó tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el versículo 28 nos dice de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan venido el Hijo del Hombre viniendo de su reino. 예수가 그리스도라는 그 고백하는 바로 그 장에 똑같은 이 귀중한 말씀이 들어있습니다. Entonces en el mismo lugar en donde se confesó que Jesús era el Cristo dio esta palabra. 다른 말로 이 고백을 하니까 비로소 이 말씀을 하셨다. En otras palabras, al dar esta confesión es que él pudo decir esto. 여러분 12명이라고 생각해 보세요. Pensemos que ustedes son los 12. 12제자의 마음으로 한번 들어보세요. Entonces escúchenlo como si ustedes fueran los 12. 너희는 나를 누구라고 하냐? ¿Quién decís vosotros que soy yo? 베드로가 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들입니다. 고백합니다. Pedro confesó tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 그러니까 예수님이 시대적인 축복을 막 쏟아주시죠. Por eso es que Jesús le da bendiciones históricas a 그래놓고 하는 él. 말입니다. Y después de esto le dice, 너희 중에 인자가 다시 올 때 살아있는 사람들도 있을 것이다. algunos de los que están aquí no gustará la muerte hasta que vengan a venir al Hijo del Hombre. 그렇게 전달되어 있어요. Entonces a los 12 discípulos les transmitió esto. 12제자들은 자기 살아있을 때 주님 오실 것처럼 살았어요. Entonces los 12 discípulos vivieron como pensando que verdaderamente el Señor vendría en sus vidas. 사도행전 1장 보니까 승천하신 걸 봤잖아요. Entonces en Hechos 1 nosotros podemos ver que ellos vieron que ascendió 하늘로 el 올라간 Señor. 그대로 다시 오실 것이다. Y entonces así como él ha subido a los cielos, de esta misma manera regresará. 주의 천사의 말도 들었습니다. Ellos escucharon esto por los 그러니까 ángeles 이들 del Señor. 머릿속에는 오직 하나의 목표, 주님 다시 오신다. Entonces, ¿cuál era el objetivo que ellos tenían en su cabeza? El Señor vendrá. 그게 들어가 있었어요. Esto es lo que tenían en su cabeza. 그래서 성경에 자세하게 보면 12사도들뿐만 아니라 바울까지 전부 무슨 생각이냐면 주님 곧 오신다 이게 들어가 있어요. Entonces, si nos fijamos bien en la Biblia, ¿qué es lo que tenían estos 12 apóstoles y también que tenía Pablo? Ellos tenían ellos tenían este corazón de que el Señor ya viene. 흔적을 몇 가지 보겠습니다. Veremos algunas evidencias de esto. 데살로니가전서 1장입니다. Primera Tesalonicenses 1. 데살로니가전서 1장 8절로 10절을 보시면 Si miramos el versículo 8 al 10. 바울이
데살로니가 교회에 전도를 했고 그 다음에 데살로니가 교회의 역사가 많이 일어났어요. Entonces, después de que Pablo evangelizó en la iglesia de los tesalonicenses, ocurrió una gran obra. 이 소문이 마게도냐와 아가야까지 다 퍼졌죠. Entonces, este rumor fue a Macedonia y Acaya. 나중에 바울이 마게도냐와 아가야 사람 통해서 얘기 듣게 됩니다. Entonces, a través de las personas de Macedonia y Acaya, Pablo luego escucha. 데살로니가 교회 성도들의 믿음에 대해서 Escucha acerca de la fe de los 이 tesalonicenses. 데살로니가 교회가 가지고 있었던 믿음이 뭔지를 바울이 쭉 얘기하죠. Y Pablo habla acerca de qué es la fe que tenían los tesalonicenses. 무슨 말이냐? 처음부터 바울이 데살로니가 교회의 성도들에게 무슨 메시지 했는지가 요한이 있습니다. Entonces aquí nos dice, en otras palabras, cuál es el mensaje que Pablo dio a los tesalonicenses desde el principio. 8절로 10절 읽겠습니다. Entonces veremos el versículo 8 al 10, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. 처음부터 바울이 데살로니가 성도한테 뭘 메시지 했냐? Entonces desde el principio, ¿qué mensaje dio Pablo a los tesalonicenses? 이 복음을 얘기하고요. Les habló del Evangelio, 우상 버릴 것을 얘기하고 les habló de tirar los ídolos 처음부터 강림을 y 전달했어요. desde el principio les habló de su venida. 아예 이방인들인데 Entonces aunque eran gentiles, 불신자들인데 aunque eran no creyentes, 복음 전할 때부터 처음부터 주의 강림을 desde que les compartió el Evangelio les habló de la venida del Señor. 그러니까 복음을 받자마자 데살로니가 성도는 뭐했냐? 주의 강림을 간절히 기다려. Entonces desde que recibieron el Evangelio que hacían los tesalonicenses, ellos esperaban esta venida del Señor fervientemente. 데살로니가 교회 성도의 특징이라고 생각하시면 안 됩니다. No piensen que es una característica de los tesalonicenses nada más, 처음부터 바울이 그렇게 메시지를 했다는 증거란 얘기죠. sino es una evidencia de que Pablo dio este mensaje desde el principio. 그러니까 다른 데도 마찬가지입니다. En los otros lugares también es lo 자세하게 mismo. 보시면 바울이 어떻게 메시지했고 어떤 내용을 전달했는지가 다 녹아 있습니다. Si nos fijamos bien, entonces podemos ver qué mensaje daba Pablo y qué contenido tenía. 12사도들 중에 대표적인 인물이 베드로입니다. Entonces Pedro es uno de los más representativos de los 12 apóstoles. 베드로후서 3장을 보겠습니다. Si miramos la segunda epístola de Pedro 3, 3장 3절부터 읽어보시면 우리에게 시사하는 바가 많습니다. y si leemos desde el versículo 3 de segunda de Pedro 3, 3장 podemos ver. 3절부터 13절까지입니다. Entonces podemos ver hasta el versículo 13, nos dice, sabiendo primero esto que los posteriores días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios de los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en el agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en los cuales los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. 말세의 사람들이 조롱한다. Entonces las personas de los últimos días se burlarán. 주의 강림한다고 그랬는데 강림되냐? Entonces dijeron que el Señor iba a venir, ¿será que viene? 예전이나 지금이나 변하지 않았지 Entonces 않냐? antes y ahora estamos iguales. 강림하신다는 약속 틀린 것이다. Entonces esta promesa de la venida es errónea. 아예 주의 강림하고 상관없는 삶을 삽니다. Viven una vida sin relación a la venida del Señor. 또 어떤 사람들은 약속이 너무 느리다. Y algunos dicen que la promesa está tardada. 그러니까 그냥 우리 삶에서 열심히 좀 살고 있으면 된다 이런 얘기입니다. Como se está tardando tanto, entonces nosotros solo nos vamos a esforzar en nuestra vida. 근데 베드로가 얘기하는데 그렇지 않다. Pero Pedro nos dice no, 도적같이 임할 것이다. sino vendrá como ladrón en la 우리가 noche. 어떻게 살아야 되냐? Entonces ¿cómo tenemos que vivir? 3장 12절에 보니까 하나님의 나라에 임하기를 바라고 보고 간절히 사모하라. Entonces nosotros vemos en el versículo 12, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios. 그게 우리가 살아야 될 것이다. Así es como debemos 하나님의 vivir. 나라에 임하기를 간절히 사모하라. Debemos de verdaderamente anhelar esta venida del 이게 Señor. 지금 다 사라졌어요. Y todo esto ha desaparecido ya. 주의 강림, La venida del Señor. 주님 다시 오심. El hecho de que el Señor venga de nuevo. 언제 다시 오시죠? ¿Cuándo viene de nuevo? 어느 때 오시죠? ¿En qué tiempo? 아무도 모른다 그랬어요. Nadie lo sabe. 하지만 힌트 하나를 줬어요. Sin embargo nos dio una pista. 주님이 언제 오시냐? ¿Cuándo viene el Señor? 마태복음 24장 보겠습니다. Mateo 24. 마태복음 24장 14절입니다. En Mateo 24:14 nos dice,
것입니다. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo y para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. 천국 복음이 땅끝까지 전거된 그때 끝이 온다. Entonces desde que el evangelio del reino, después de que se ha predicado a todas las naciones, entonces 언제 vendrá el 주님 fin. 강림 오시냐? ¿Cuándo viene el Señor? 세계복음화돼요. Cuando ocurra la evangelización mundial. 세계복음화는 모든 사람이 믿는다는 얘기가 La 아닙니다. evangelización mundial no es que todas las personas crean, 모든 사람들에게 복음이 sino que el 전해진다는 evangelio les sea predicado. 그때 끝이 오는 거예요. Entonces vendrá el fin. 그러니까 세계복음화의 시간표와 주의 강림의 시간표는 같습니다. Entonces el tiempo de la venida del Señor y la evangelización mundial son iguales. 그러니까 우리가 어떻게 살아야 되냐? ¿Cómo tenemos que vivir 주의 entonces? 강림을 바라보고 사고하면서 살아야 돼요. Tenemos que verdaderamente estar en el antes de la venida del Señor y tenemos que 다른 vivir 말로 con 주님이 esto. 이 땅에 재림하실 수 있도록 살아야 돼요. Entonces debemos de vivir en nuestras palabras para que el Señor pueda venir. 재림하신 최고의 방법이 뭐냐? 세계복음화입니다. ¿Y cuál es la mejor manera para que Él venga en la evangelización 그게 mundial? 처음부터 우리에게 주신 약속입니다. Esta es la promesa que nos es dada desde el principio. 여러분 보세요. Miren, fijémonos. 지금 많은 성도들이 너무 중요한 두 가지를 다 놓쳤어요. Entonces muchos creyentes han perdido dos cosas muy importantes. 본인이 뭘 가지고 있는지 몰라요. No saben qué ellos tienen. 남은 인생 어디를 보고 뛰어야 될지 Y 몰라요. no saben a dónde tienen que dirigirse el resto 다 de su vida. 잃어버렸어요. Han perdido todo. 예수가 그리스도라는 복음을 가지고 Tienen el evangelio que Jesús es el Cristo. 주의 강림을 바라보고 뛰어야 되는 게 그게 신자입니다. Y tienen que correr para la venida del Señor. Esto es un creyente. 세계복음을 위해서 방향을 붙들고 올인하면서 살아야 될 게 신자예요. Entonces verdaderamente el aferrarnos y dar todo para la evangelización mundial, esto es un creyente. Pero hemos perdido todo esto. 복음을 몰라요. No conocemos el evangelio. 세계복음의 방향을 몰라요. Y no conocemos la dirección para la evangelización 그러니까 방황할 mundial. 수밖에. Por eso es que no tenemos más opción que estar 열심히 하면서 errantes. 방황해요. Aunque nos esforzamos, 교회 estamos 부흥시키면서 errantes. 방황하고 Aunque estamos aviando la iglesia, estamos 열심히 errantes. 하는데 방황합니다. Aunque nos esforzamos, 왜 estamos 그러냐? 어딜 errantes. 가야 될지 ¿Por qué? 몰라. Porque no sabemos a dónde ir. 어느 방향인지 몰라. No sabemos cuál es la 자기가 dirección. 뭘 가지고 있는지 No sabemos 몰라요. qué tenemos. 예수가 그리스도라는 복음도 모르고 남은 인생 세계복음과 주의 강림을 위해서 살아야 된 난 약속도 방향도 다 사라졌어요. Y entonces no sabemos que Jesús es Cristo, esto es lo que poseemos y tampoco sabemos que esta es la dirección de la evangelización mundial y no sabemos que esta es la promesa que nosotros debemos de tener. 그러면서 교회 부흥시키려고 Y así quieren avivar la iglesia. 자기 이름 내려고 Quieren predicar su nombre. 남들보다 좀 뛰어나려고 Quieren ser un poco mejor que los 남들보다 demás. 증거 있고 남들보다 축복받으려고 Quieren tener un poco más de evidencia, bendecidos un poco mejor que los 겨우 그 demás. 정도로 발등치는 인간이 돼. Apenas en esto estamos. 하나님 보실 때 기가 막히네. Entonces para Dios esto es algo que no 너무 tiene 중요한 걸 다 sentido. 놓쳐버렸어. Hemos perdido todo lo importante. 우리는 어떻게 살아야 됩니까? ¿Cómo debemos de vivir? 예수가 그리스도라는 복음을 들고 Debemos de tener el evangelio que Jesús es el 주의 날이 Cristo. 임하기를 간절히 사모하면서 Y verdaderamente debemos de anhelar el día de la venida del 주의 Señor. 날이 임하는 유일한 방법 세계복음을 위해서 올인해야 되는 것이 우리의 삶이고 Y verdaderamente nuestra vida debe de dar el todo para poder venir para poder anhelar esta 그 venida. 방향을 위해서 뛰는 게 우리의 삶입니다. Y el correr para esta dirección, esto es nuestra vida. 이게 정상적인 신자예요. Esto es un creyente normal. 이게 올바른 신자예요. Esto es un creyente 근데 이 correcto. 올바른 신앙을 가진 사람이 전 세계에 없어요. Pero no hay personas normales, no hay creyentes normales en todo el mundo. 말세에 일어날 일들은 다 일어났어요. Entonces todas las cosas que hayan de ocurrir en los tiempos posteriores ya 하지만 ocurrieron. 복음이 급속도로 전해지지 않았어요. Pero el evangelio no ha sido predicado de una manera 그래서 repentina. 지금부터 복음이 급속도로 전해져요. Por eso desde ahora se debe predicar. 그래야 주님 오시니까. Así viene el Señor. 말세에 그러니까 주님의 재림을 앞당기고 주님의 재림을 완성시킬 수 있는 전도운동을 하나님께서 일으키신 거예요. Entonces Dios está causando un movimiento de evangelismo para que los días posteriores se pueda cumplir esta venida del Señor. 성경의 복음, 성경의 전도로만. Entonces con el evangelio de la vida, con el evangelismo de la Biblia. 지금 저와 여러분들은 그거 하잖아요. Entonces nosotros estamos haciendo esto y 성경에 queremos 있는 hacer 전도 esto. 방법을 몇 가지 가르쳐 드리는 게 아니에요. No estamos enseñando simples métodos de evangelismo en la 이렇게 Biblia. 하면 조금 부흥될 것이다 그 얘기하는 게 No 아니에요. estamos diciendo ustedes se van a avivar un poco con esto. con este 이렇게 método. 해야지 엘살바도르가 하나 될 것이다 그 얘기하는 No 게 estamos 아니에요. diciendo que El Salvador se unifica de esta manera. 그거 들으려고 오셨다면 여러분 착각하신 Si 거예요. ustedes vinieron a escuchar esto, se han equivocado. 주님의 재림을 앞당기는 거. Es algo de verdaderamente adelantar la venida del 세계복음을 Señor, 완성시키는 de 거. cumplir la evangelización 지금 우리는 mundial. 그거 하자는 거예요. Eso es lo que queremos hacer. 그거 하려고 여기 모였어요. Para eso nos estamos reunidos 저는 aquí. 압니다. Yo lo sé. 이게 제대로 전달되지 않으면 절대로 지속이 안 된다는 Que 거예요. si esto no se transmite correctamente, nunca va a continuar. 방법이 어려워서 지속이 안 되는 게 아니에요. No es porque el método sea difícil que no continúa, 방향이 없거든. sino que no hay una 어디를 dirección. 향해서 뛰어야 될지 No sabemos a 모르거든요. dónde correr. 조금 힘들면 그만두게 돼 있습니다. Porque si nos cuesta un poquito, vamos a dejar de hacerlo. 그래서 누가 그만둘지 누가 할지 제가 다 알아요. Entonces yo sé quién va a hacer esto y quién va a dejar de hacer 여러분 esto. 열심히 하기 전에 뭘 가지고 있고 내가 어딜 때 가져야 되는지 정확하게 발견돼야지 올인이 생명을 걸 수가 있어요. Entonces verdaderamente nosotros debemos de saber qué tenemos y a dónde tenemos que correr para que nosotros podamos dar la vida para esto, podamos exponer nuestra vida. 예수가 그리스도구나. Jesús es el Cristo. 아, 내 살아 생전에 주님 또 오실 수 있겠구나. Entonces el Señor puede venir durante 내 mi vida. 살아있을 때 주님
오실 수 있는 방법은 세계복음하고 Y el método para que el Señor venga durante mi vida es la evangelización 요게 mundial. 12제자한테 들어갔어요. Esto entró dentro de los 12 요게 discípulos. 바울한테 들어갔어요. Esto entró dentro de Pablo. 그러니까 일평생을 올인한 Por eso toda su vida la dieron. 교회가 크든지 작든지 상관없이 No importa si su iglesia era pequeña o 역사가 grande, 일어나든지 안 일어나든지 si 상관없이 ocurría las obras o no, 핍박이 오더라도 상관없이 o si venía de la persecución, 그 길을 걸어갔다는 ellos caminaron por esta 지금 우리가 senda. 바로 그 걸음을 옮겨야 됩니다. Esto es lo que nosotros debemos de hacer. 지금 그거 하자는 거예요. Hagamos esto. 다른 나라보다 조금 더 전도운동을 열심히 이렇게 그 얘기하는 게 No estamos 아니라 diciendo evangelizamos un poco mejor que otro país, 세계복음화를 완성시키는 전도운동, sino verdaderamente el movimiento de evangelismo que cumple la evangelización 주님의 mundial, 재림을 앞당기는 운동. que verdaderamente adelanta la venida del Señor. 왜 2000년 동안 세계복음화 안 됐습니까? Porque durante 2000 años no ocurrió la 왜 evangelización 2000년 mundial. 동안 재림하시지 않으셨죠? Porque el Señor no vino durante 2000 años. 이유는 하나밖에 Hay una 없습니다. razón. 그렇게 사는 사람이 없어요. Porque no hay personas que vivan para 그런 eso. 전도운동이 일어나지 않았다는 얘기예요. No ha habido un movimiento de evangelismo así. 근데 그 어마어마한 전도운동을 여러분과 같이 하겠다는 겁니다. Pero verdaderamente queremos hacer este movimiento de evangelismo tan enorme 그래서 como 예수가 ustedes. 그리스도는 이 복음을 여러분들을 알게 하셨고 Por eso es que Dios les permitió saber este evangelio que Jesús es el 이제 Cristo. 여러분하고 이 어마어마한 전도운동을 이렇게 같이 하자 그 얘기입니다. Y entonces este gran movimiento de evangelismo lo queremos hacer juntos. 단순한 얘기가 No es 아니에요. algo simple. 이 답이 얻어져야지 그 다음에 구체적인 방법들이 다 그림이 돼요. Sino debemos de obtener esta respuesta para que podamos pintar un panorama claro. 여러분들하고 저하고는 생각이 달라요. Nosotros pensamos de diferente manera. 저희들은 요것 때문에 여러분을 만나는 거예요. Nosotros nos encontramos con ustedes por esto. 처음부터 얘기했습니다. Desde el principio lo 우리는 dijimos. 당대의 세계복음화로 왔다. Nosotros venimos a hacer la evangelización mundial en estos días. Venimos a salvar a El Salvador. 처음부터 얘기했어요. Desde el principio lo 왜 그러냐? dijimos. 우리는 이렇게 믿고 있기 ¿Por qué? Porque nosotros creemos 이 esto. 믿음 때문에 여러분 앞에 선 겁니다. Y por esta fe estamos ante ustedes. 여러분들도 이 믿음 가지고 이 전도운동 하시길 바랍니다. Espero que ustedes tengan esta fe y hagan este movimiento de evangelismo. 방법이 No 아닙니다. es un método. 예수가 그리스도라는 복음을 깨닫고 당대 세계복음을 해서 걸어가되 성경대로 걸어가면 영답 받습니다. Sino que verdaderamente si nos percatamos del evangelio que Jesús es Cristo y si nos percatamos de la evangelización mundial en nuestros días y si caminamos de acuerdo a esto, eso es lo que no tenemos más opción que hacer. 뭘 가지고 있고 어디를 가야 될지 보여야지 중간중간에 인도는 다 인도받게 돼 있잖아요. Debemos de saber qué tenemos y a dónde ir para que en medio podamos ser guiados en cada cosa. 내가 뭐가 있는지 모르고 어디를 가야 될지 모르는데 다 틀린 거 아닙니까 중간은. Entonces si yo no sé lo que tengo y si yo no sé a dónde ir, entonces todo lo del medio ya se equivocó, ya está 암만 erróneo. 성경에서 벤처마킹 해본들 성경적이지 않습니다. Sin importar qué tantas marcas nosotros dejemos bíblicamente, no es bíblico. 중요한 내용과 방향을 놓친 상태에서 이 방법 저 방법 다 틀렸습니다. Entonces, perdiendo el contenido importante y perdiendo el objetivo importante, este método, todo el método es erróneo. 근데 성경의 올바른 예수가 그리스도는 복음 가지고 정말로 주의 날이 임하기를 바라면서 세계복음에서 올인한다. 더 하나님께서 가장 성경대로 여러분을 인도하실 거예요. Entonces, pero si verdaderamente tenemos el evangelio de la Biblia y verdaderamente tenemos esta dirección que el Señor desea para la evangelización mundial y la venida del Señor, entonces nosotros somos guiados de la mejor manera. 근데 하나님 일단 여러분을 인정하셨어요. Pero verdaderamente Dios los ha reconocido. 아무나 알아들을 수 없는 예수가 그리스도라는 복음을 여러분 아셨어요. Entonces ustedes conocen este evangelio y ahora entendieron este evangelio que Jesús es el Cristo, algo que no todos entienden. 주님의 재림을 앞당긴 이 어마어마한 이 당대 세계복음화였던 그런 축복의 길을 여러분들한테 지금 보여주신 것 자체가 하나님 인정하셨다. Entonces el hecho de que Dios les está enseñando este camino para la evangelización mundial que es tan enorme y que adelanta la venida del 어떻게 이 Señor es que 어마어마한 Dios los ha 것을 reconocido. 이룰 수 있겠냐? ¿Cómo podremos hacer esto que es tan grande? 구체적인 단계를 설명을 지금부터 드리겠습니다. Entonces vamos a hablar de las fases específicas desde ahora. 이 주님의 임재, 주님의 재림, 당대 세계복음화 요거를 어떻게 할 것이냐? Entonces, ¿cómo vamos a hacer que venga esta presencia del Señor, esta venida del Señor para la evangelización mundial? 주의 재림, 세계복음화 이게 간절히 들어와야지 그 방법 하나하나가 내 가운데 살아나는 Entonces, esta venida del Señor debe entrar dentro de nuestro corazón para que cada una de las cosas de nuestra vida se puedan alinear a esto. 교회 부흥에 집착하지 마세요. Ustedes no se enfoquen, no se obsesionen con el avivamiento de la 주의 iglesia. 날을 이 주의 날 임하기를 바라보면서 세계복음화 우리 엘살바도르 복음을 위해서 정말로 기도한다면 다른 건 따라오게 됐어요. Si verdaderamente ustedes miran la venida del Señor y si verdaderamente se enfocan en la evangelización del Salvador, todo lo demás es añadido. 암만 밟으셔도 안 되던 것들을 하나님 하게 하시고. Entonces, aunque Dios hace que ocurran las cosas que aunque ustedes se esforzaban no ocurrían. 그게 진짜 본론입니다. Esto es lo verdadero. 어떻게 하면 되겠습니까? ¿Qué tenemos que hacer entonces? 자, 성경의 전도를 얘기하겠습니다. Vamos a hablar del evangelismo de la Biblia. 크게 두 가지를 얘기합니다. Vamos a hablar de dos cosas. 하나님 예수님이 가르쳐 주신 전도, Primero el evangelismo que enseñó Jesús. 하나님 사도행전에 나오는 전도. Luego el evangelismo que sale en 제가 Hechos. 엊그제 집회 때 Y 얘기했습니다. lo dije en la conferencia también. 예수님의 전도를 간단하게 설명하겠습니다. Expliqué brevemente el evangelismo de Jesús. 마태복음 10장을 보겠습니다. Vamos a ver Mateo 10.
12 제자에게 전도를 가르쳐 주신 겁니다. Entonces a los 12 discípulos les enseñó el evangelismo. 먼저 권능을 10장 1절에 주시죠. Entonces en el versículo 1 Él les da toda potestad. 우리에게도 동일한 이 권능이 주어졌습니다. Nosotros ya tenemos esta potestad la 그래놓고 misma. 방법을 얘기합니다. Y nos dice luego el método. 여러분 전도 현장 나가보신 분들은 압니다. Las personas que han salido del campo de evangelismo lo 전도 saben. 현장 나가보면 진짜 고민되는 게 두 가지가 있어요. Hay dos cosas en las que uno se pone a pensar cuando sale del campo de evangelismo. 누구한테 가야 ¿A 되냐? quién voy a ir? 뭔 말을 해야 ¿Y 되냐? qué voy a decir? 그게 현장에서 가장 고민이요. Esto es lo que más pensamos en el campo. 누구한테 가면 뭔 말을 해야 되냐? ¿A quién voy a ir y qué voy a decir? 완벽하게 주어졌어요. Entonces perfectamente nos es dado. 누구한테 갑니까? ¿A quién vamos? 10장의 6절에 보시면 오히려 이스라엘 집에 잃어버린 양에게로 가라라고 얘기합니다. En el versículo 6 nos dice, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. 11절에 보면 어떤 성이나 마을에 들어가든지 그 중에 합당한 자를 찾아내어 너희가 떠나기까지 거기서 머물라. En el versículo 11, más en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. 이스라엘 집에 잃어버린 양이 있고 그 다음에 합당한 자가 있습니다. Entonces hay ovejas perdidas de la casa de Israel, hay personas dignas. 그렇게 얘기하고 있습니다. Esto es lo que nos dice el Señor. 마태복음 10장을 그대로 두시고 누가복음 10장을 보겠습니다. Entonces tengamos marcado Mateo 10 y luego vamos a ver Lucas 10. 70인에게 전도를 가르친 내용입니다. A los 70 les enseñó el evangelismo. 여기도 비슷한 말씀이 나옵니다. Aquí nos dice algo similar. 누가복음 10장에 En Lucas 10. 5절 6절에 보시면 어느 집에 들어가든지 먼저 말하되 이 집이 평안할지어다 하라. 만일 평안을 받을 사람이 거기 있으면 너희의 평안이 그에게 머물 것이요 라고 얘기해요. Lucas 10, 5 al 6 nos dice, en cualquier casa donde entréis, primeramente decir pase a esa casa, y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. 여기 나옵니다. Aquí lo dice. 자, 세 가지가 똑같은 얘기예요. Entonces, estas tres son lo mismo. 이스라엘 집에 잃어버린 양, Las ovejas perdidas de la casa de Israel, 합당한 자, los dignos, 평안을 받을 사람. y los hijos de paz, 똑같은 얘기입니다. son lo mismo. 준비해뒀다 이런 사람. Significa que Dios ha preparado a las personas. 무슨 말이냐? ¿Qué significa 이런 esto? 사람이 예비돼 있다. Esas personas ya están preparadas. 현장에는 예비돼 있다. En el campo están 이 preparados. 사람 찾는 게 전도. Hay que el buscar a esas personas es el 이해를 evangelismo. 돕기 위해서 제가 씨 뿌리는 비유를 들었습니다. Y entonces para ayudar al entendimiento dimos la parábola del sembrador. 예수님의 비유를 들었어요. Jesús dio esta parábola. 씨 뿌리는 비유를 듣는데 La parábola del sembrador. 씨를 뿌리는데 길가봐 돌짝밭 가시떨기 그러면서 옥토가 있지 않냐. Entonces en la parábola del sembrador, el camino de pedregal, hay espino y hay tierra buena. 옥토에 떨어지면 30배, 60배, 100배 된다. Y en la tierra buena ellos dan fruto al 30, al 60, al 근데 100 이 por 네 uno. 가지 밭이 뭐냐? Pero ¿cuáles son estos cuatro 그 campos? 사람들이 마음이다. Son el corazón de las personas. 라고 얘기했어요. Esto es lo que nos dice. 옥토를 만들라고 얘기하지 않았습니다. Entonces no les dijo hagan el campo bueno. 길가를 옥토로 만들으라고 얘기하지 No 않았습니다. hagan que el camino sea tierra buena. 돌짝을 개간해가지고 옥토로 만들라고 얘기하지 No 않았습니다. quiten las piedras de pedregal para hacer la tierra 원래 buena. 옥토가 있어요. Si no hay tierra buena originalmente. 복음과 전도를 이해하지 못하니까 전부 길가와 돌짝밭을 옥토로 만들려고 합니다. Al no entender el evangelio y el evangelismo, todos intentamos hacer que estos pedregales sean tierra buena. 옥토가 원래 있다니까요. Pero hay tierra buena ya. 옥토가 누군지 모르잖아요. No sabemos qué es tierra buena. 그래서 씨를 Por eso 뿌려보는 es que rociamos la semilla. 예비된 자가 있어요. Entonces hay personas preparadas. 예비된 자가 누군지 모르잖아요. No sabemos quiénes son los 그 preparados. 예비된 자를 찾는 게 전도입니다. El buscar a estas personas preparadas es el 예수님이 evangelismo. 얘기했어요. Jesús dijo, 가면서 얘기해라. él yendo a esto. 천국이 가까이 왔다고요. Entonces, arrepentidos que el reino de los cielos se ha acercado. 그 말만 해라. Solo digan esto. 집집마다 문 두들겨라. Vayan a cada casa 평안하냐라고 얘기해라. y pregunten si tienen paz. 그것만 물어봐라. Solo pregunten esto. 그러면 반응 보이는 사람이 있다. Habrán personas que reaccionen. 그 반응, 그 말에, 그 짧은 말에 반응 보이는 사람. Habrán personas que reaccionan a esto que es tan corto. 그 사람이 예비된 자다. Estas personas son las 그 preparadas. 사람의 복음 전하고 A ellos 그 comparten el 사람 집에 evangelio. 머물면서 그 마을을 복음화 Y 시키고 quédense en su casa y evangelizan 그게 esta ciudad. 마태복음 10장, 누가복음 10장의 전도의 요약입니다. Este es un resumen del evangelismo de Mateo 10 y en Lucas 10. 전도는 예비된 자를 찾는 겁니다. El evangelismo es buscar a las personas 예수님의 preparadas. 많은 전도 중에 이게 최고의 전도 내용이에요. Entonces, dentro de lo mucho que Jesús ha evangelizado, este es el mejor contenido. 예비된 자를 찾는 게 전도라는 사실을 몰랐을 때 전도 굉장히 힘들었어요. Entonces, cuando no sabíamos que el evangelismo es buscar a las personas preparadas, entonces era muy difícil 한 명을 evangelizar. 붙들고 얘기가 통하면 제 간증 얘기하는데 한 2시간은 얘기해야 돼. Entonces me aferraba a una persona y si yo le podía hablar, le hablaba 2 horas de mi testimonio. 2시간 얘기해도 이 영접을 안 해요. Y aunque le hablaba 2 horas, no aceptaba. 현장에 나가봐도 겨우 2-3명밖에 못 만나. Entonces iba al campo y solo me encontraba con 2 o 3. 많은 사람들이 안 받고 또 얘기가 될 만한 사람하고 얘기해본들 받지를 않아요. Muchos no recibían y aunque hablaba con una persona que parecía que iba a recibir, no la recibía. 전도 현장이 얼마나 힘든지. El campo de evangelismo era muy difícil. 어느 날 전도는 예비된 자를 찾는 거라는 걸 알게 됐어요. Pero un día me di cuenta de que el evangelismo es buscar a las personas 제가 preparadas. 이전에 2시간 전도 나가면 2-3명을 못 만났어요. Entonces antes en 2 horas yo no me podía encontrar ni con 2 o 3 personas. 하지만 전도는 예비된 자를 찾는 것이라 깨닫고 나서 한 2시간 나가면 100명, 200명 만납니다. Pero después de percatarme que el evangelismo es buscar a las personas preparadas, me encontraba
en 2 horas a cientos. 설득시키는 게 아니에요. No es convencer, 찾으면 됩니다. solo hay que buscar. 누가 예비된 자인지. ¿Quiere ser preparado? 한마디만 던져봐요. Solo dígales una palabra. 꼭 천국에 가까이 왔다 평안하냐 그 말만 할 필요는 없어요. Entonces no hay necesidad de decir repetidos el reino de los cielos se ha acercado si tienen paz en estas 한마디만 palabras. 던져보면 반응 나온다니까. Si les dan una palabra, ellos 하나님 reaccionan. 만나는 길이 있냐? 길이 있다 들어보겠냐? Hay un camino para encontrarse con Dios, ¿lo quieres escuchar? 귀신의 문제 해결하는 길이 있다 Hay un 들어보겠냐? camino para solucionar los demonios, ¿lo quieres escuchar? 오늘 천국 갈 수 있는 비밀이 있다 Hay un 들어보겠냐? misterio para el cielo hoy, ¿lo quieres escuchar? 사단을 이길 방법이 있다 들어보겠냐? Hay una manera para vencer a Satanás, ¿lo quieres 당신의 escuchar? 모든 제 문제가 해결되는 길이 있다 Hay 들어보겠냐? un camino para solucionar todos tus pecados. 영적인 얘기 하나만 던져보세요. ¿Quieres escuchar eso? Solo díganle una cosa espiritual. 그런 반응이 나옵니다. Entonces reaccionarán. 많은 사람들은 무시하겠죠. Muchas personas los ignorarán, 어떤 claro. 사람은 조롱할 겁니다. Algunos se burlarán de ustedes. 어떤 사람들은 여러분에게 인상 쓸 겁니다. Algunos se pondrán de cara dura con 하지만 ustedes. 예비된 자는 그 한마디 말에 마음은 열어버려요. Pero las personas que son preparadas abren sus puertas del corazón con una 그 palabra. 자에게 예수가 그리스도 대신 복음을 전합니다. Entonces a ellos compártanles el evangelio que Jesús es de Cristo. 예비된 자를 찾는 것이다. Es buscar a las personas 제가 preparadas. 농담 비슷하게 Yo 얘기했어요. lo dije como una broma. 감자 고구마 삶아 보시면 다 알아요. Entonces es como lo de las papas y los camotes. 어떤 고구마가 익었는지. ¿Qué papa está lista? 어떻게 하면 되냐? ¿Qué hay que hacer? 찔러보면 돼. Solo se puya. 익으면 훅 들어갑니다. Entonces si está lista, entonces entra. 이해되시죠? ¿Lo entienden? 어떤 감자가 익었냐? 그냥 찔러보면 돼요. Entonces, ¿qué papa está preparada? Solo hay que puyar. 한 번만 찔러보면 돼요. Solo hay que puyar una vez. 전부입니다 이게. Es todo. 예비된 자 찾는 것도 마찬가지. Entonces es lo mismo con las personas preparadas. 심지어 말을 안 해도 괜찮아요. Está bien si no lo dicen. incluso. 전도지 한 장을 들고 가세요. Solo lleven un folleto. 예전에는 전도지를 나눠준 게 목적이었습니다. Antes el objetivo era repartir el 그러니까 folleto. 전도지 나눠주고 그냥 아무것도 안 해요. Entonces repartían el folleto y no hacían nada. 전도지를 주는 이유는 하나입니다. Pero hay una razón por la que hay el folleto. 누가 예비된 자인지 ¿Quién es el preparado? 크게 글자를 크게 만드세요. Entonces hagan las letras grandes. 하나님 만나는 길, O el camino para encontrarse con 아니면 Dios. 구원의 길. O el camino a la 딱 봐도 salvación. 무슨 내용인지 알 정도로 Entonces para que la gente lo vea y sepa 말 qué 없이 es. 줘보세요. Entonces solo díganlo sin 많은 palabras. 사람들이 Muchas 무시하겠죠. personas las 어떤 ignorarán. 사람들은 안 받을 겁니다. Algunos no lo recibirán. 어떤 사람은 욕할 겁니다. Algunos los insultarán. 하지만 예비된 자는 그 말을 받는다니까. Pero las personas preparadas lo 너무 recibirán. 고마워하면서 받아요. Lo recibirán con 그럼 그 agradecimiento. 사람한테 복음 전합니다. Entonces a ellos se les comparte el 말 evangelio. 한마디도 필요 없습니다. Sin necesidad de una palabra. 전도는 예비된 자를 찾는 El 겁니다. evangelismo es buscar a las personas 너무 preparadas. 간단한 Es 얘기잖아요. tan simple. 이 간단한 얘기가 다 가려졌어요. Entonces esto que es tan simple está nublado. 왜 그러냐? ¿Por qué? 예비된 자에게 할 말이 없거든. Porque no tenemos que decirle al preparado. 인생 전체를 바꿀 수 있는 예수가 그리스도라는 이 복음을 안 가지고 있거든. Porque no tenemos el evangelio que cambia toda la vida, que Jesús es de 지금 Cristo. 누구한테 이걸 가르쳐 주셨습니까? ¿A quién le hemos enseñado esto? 12제자 70인 제자한테 ¿A quién se nos 말씀했어요. enseñó esto? A los 12 discípulos de los 12사도 70. 70인 사도는 70인 제자는 뭘 알고 있었냐? 예수가 그리스도라는 사실을 알고 있었어요. ¿Qué sabían los 12 apóstoles y los 70? Sabían que Jesús es de Cristo. 그들에게 이걸 가르쳐 Y a 줘. ellos se les enseñó esto. 이스라엘 집에 잃어버린 얘기를 가르쳐. A las ovejas de la casa de Israel. 합당한 자가 있다 찾아가라. Hay personas dignas. Vayan a 평안을 받을 buscarlos. 만한 사람이 Hay 있다. personas, hay hijos de 그냥 paz. 문 두들기고 평안하냐고만 물어봐라. Solo toque la puerta y digan si tienen paz. 얼마나 간단합니까? Qué simple es. 이 간단한 게 수천 년 동안 가려워져 Y 있어요. eso que es tan simple había sido oculto desde miles de años. 예수가 그리스도라는 이 사실을 알지 못해서. Porque no sabían que Jesús es de Cristo. 여러분 저는 여러분에게 전도 방법을 얘기하는 게 아닙니다. Entonces no estamos enseñando un método de 요 evangelismo. 방법 가지고 가면 기가 막히게 성공할 것이다. 그 얘기를 하는 게 No les 아닙니다. estamos diciendo si ustedes van con ese método van a tener un gran éxito. 그 No. 정도로 깨달을 사람은 하나님의 사람이 아니에요. Si ustedes se percataron de esto de esta manera, no son personas de 야, Dios. 방법 기가 막히네. Entonces, qué bueno ese método. 하나님의 사람은 아닙니다. Entonces no es una persona de Dios. 여러분 전도는 그냥 아무나 합니다. Cualquiera puede evangelizar. 하지만 지금 우린 뭐 해야 되냐? Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? 주의 재림, Las venidas del Señor. 주의 강림을 준비하자. Estamos preparando esta venida 전 del 세계 Señor. 복음화 하자 말이야. Vamos a evangelizar a todo el 우리 mundo. 살아있을 때 빠른 시간에 전 세계 복음화 하자 말이야. Entonces, durante nuestra vida, rápidamente hay que 우리 evangelizar a 살아있을 todo 때 el mundo. 빠른 시간에 전 세계 예비되어 있는 추수할 곡식들 다 해보자 그 얘기죠. Entonces, durante nuestra vida vamos a preparar, vamos a buscar todos los preparados, vamos a tener toda la cosecha. 그래서 우리에게 눈을 열어주십니다. Por eso es que Dios nos abrió los ojos. 누가 예비된 자인지 그렇지 않지 빠른 시간에. Entonces, rápidamente, ¿quién está preparado? ¿Quién no? 마태복음 10장 23절에는 이런 말씀이 En 있습니다. Mateo 10:36 nos dice. 10장 23절에 보면 이 동네에서 너희를 박해하거든 저 동네로 피하라. 내가 진실로 너희에게 이르노니 이스라엘의 모든 동네를 다 다니지 못하여서 인자가 오리라. Mateo 10:23 nos dice, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto Dios que no acabaráis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. 박해받는 일도 있겠죠. Claro que habrá persecución, 하지만 동네마다 합당한 자 찾는 중에 금방 온다고 얘기합니다. pero verdaderamente buscando a los dignos en cada lugar, el día vendría. 시간표가 다 된 겁니다. Entonces ya llegó la hora. 그냥 열심히 하자는 얘기를 하는 게 아니에요. No les estoy diciendo que nos esforcemos. 우리
드디어 중남미에 찾아진 여러 나라들하고 으쌰으쌰 해가지고 좀 제대로 해보자, 좀 변화시켜보자, 사회를 그 정도 얘기하는 게 No 아니에요. estamos diciendo unamos las nociones de Latinoamérica y vamos a cambiar la sociedad y vamos a esforzarnos. No, no estamos diciendo 주의 eso. 재림, Sino la venida del Señor. 당대 세계복음을 앞당기는 Vamos a jalar la evangelización mundial en esos días. 네가 하지 않는 거예요. Hagamos esto. 예수가 그리스도는 복음을 알지 못하면 절대로 이해 Y 못해요. si no conocemos el evangelio que Jesús es Cristo, nunca se puede. 예비된 자를 찾아본들 줄 내용이 없는데 Entonces, aunque busquemos a los dignos, no tenemos que compartirles. 줄 내용이 있는 자에게 하나님께서 이걸 깨닫게 하신 거예요. Entonces, Dios hace que se percaten de esto a las personas que tienen el contenido para compartir. 자, 이게 예수님의 전도입니다. Este es el evangelismo de 에어컨을 Jesús. 좀 트세요. Entonces, verdaderamente, 너무 온도 낮추지 말고. 자, 두 번째 성경의 전도를 얘기를 좀 하겠습니다. entonces vamos a hablar del evangelismo 특별히 성경의 전도 중에 사도행전의 전도를 얘기를 좀 del 하겠습니다. evangelismo de la Biblia, especialmente el del libro de Hechos. 사도행전은 크게 한 다섯 가지의 단계라고 좀 설명을 드릴 수가 있습니다. Podemos explicar que Hechos está dividido como en 5 fases grandes. 사도행전 전체가 사실은 전도에 대한 내용이지만요. La verdad es que todo Hechos es acerca del evangelismo. 분명히 업그레이드가 탁탁 되는 그런 이 시간표가 있어요. Y claramente nosotros vemos horas en donde eso sube de nivel y sube de nivel. 사도행전 1장부터 10장까지는 말씀운동이라고 얘기할 수 있는 단계입니다. Entonces nosotros podemos decir que desde Hechos 1 hasta Hechos 10 ocurre el movimiento de la palabra. 말씀운동이 확산된 겁니다. Entonces se expande el movimiento de la palabra. 자, 이게 무슨 말이냐? ¿Qué significa esto? 여러분 성경의 지식을 잘 아시니까 간단하게 설명할게요. Ustedes conocen muy bien la Biblia, así que lo explicaré brevemente. 120명이 모여 있었어요. 120 se habían reunido. 성령이 임했습니다. Vino el Espíritu Santo. 다른 방언으로 Hablando en 얘기하죠. otras lenguas. 15개 나라 사람들이 그 얘기를 듣게 됩니다. Llegaron personas de 15 naciones a escuchar esto. 베드로가 일어나서 예수가 그리스도 되심을 설명하죠. Pedro se levanta y explica que Jesús es 그 Cristo. 메시지를 듣고 3,000명이 회개합니다. Y entonces al escuchar este mensaje, 3,000 regresan al 이게 Señor. 첫 번째 사건. Esto es lo primero. 두 번째 안전뱅이 세우잖아요. Y lo segundo, se levanta el cojo. 안전뱅이가 예루살렘에서 유명한 사람이에요. El cojo era alguien famoso en Jerusalén. 예루살렘에 사는 사람들은 다 아는 사람이에요. Todas las personas de Jerusalén lo 완전 conocían. 수십 년 동안 안전뱅이가 일어나 걸어버렸어요. Entonces un cojo de cientos de años, de décadas, él se levanta. 예루살렘에 있는 많은 사람들이 모여들었죠. Entonces muchos en Jerusalén se reúnen. 그때 베드로가 얘기합니다. Aquí Pedro empieza a 왜 hablar. 우리를 주목하냐? ¿Por qué nos ven a nosotros? 왜 우리 힘과 능력으로 이 사람 세운 건지 ¿Acaso levantamos con nuestro poder o nuestra fuerza? 그리스도께서 이 사람을 치유하셨다. Cristo lo sanó. 예수 믿어라. Creen en Jesús. 예수가 그리스도다. Jesús es Cristo. 그 말을 받고 남자만 5,000명이 회개합니다. Entonces, al escuchar estos 5,000 varones se arrepienten. 이게 두 번째 사건. Eso es lo segundo. 사도행전 6장 보면 수많은 흐다한 제사장의 무리와 어마어마한 무리가 같이 이제 이 도에 복종하는 일이 벌어져요. En Hechos 6 podemos ver que un número incontable de personas y sacerdotes también obedecían a la fe. 120명 모여 있었어요. 120 se habían reunido. 3,000명, 5,000명 수많은 사람들이 몰려왔어요. Entonces vinieron 3,000, 5,000 y un montón de gente. 자, 이거 어떻게 감당하겠어요? ¿Cómo se encargaban los 120 de esto? 초대교회를 한번 생각해 보세요. Pensemos en la iglesia 주일날 primitiva. 예배 한 번 드려도 되는 게 아닙니다. No se puede simplemente con un culto de domingo. 또 이 사람들이 왔잖아요. Entonces vinieron 이 ellos. 사람들을 제대로 세워야 될 거 Hay que 아닙니까? levantarlos a ellos bien. 이제 이 사람이 제대로 세워줄 뿐만 아니라 이 사람들을 통해서 또 다른 전도문이 계속 열리는 그런 비밀이 있었을 거 아닙니까? Entonces no solo se levantaban ellos, sino a través de ellos, entonces se esparcía y otra vez y se abrían puertas de evangelismo. Este misterio está en ellos. ¿Cuál era el misterio? 그 비밀이 사도행전 5장 42절. Este misterio lo podemos ver en Hechos 5:42. 말씀 운동의 키입니다. La clave del movimiento de la palabra. Hechos 5장 42절. 5:42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. 여기 보면 크게 세 가지 포인트가 나옵니다. Podemos ver 3 puntos aquí muy grandes. 날마다. Todos los días. 그 다음에 성전에 있든지 집에 있든지. Por los templos y por las casas. 그 다음에 예수는 그리스도로 가르치고 전도하기를 지시하냐. No cesaban de enseñar y predicar que Jesús es Cristo. 이 세 가지 포인트가 있습니다. Esas 3 cosas. 주일만 모인 게 아니라 날마다. No solo se reunían los domingos, sino todos los días. 성전에서만 한 게 아니라 집에서도. No solo en los templos, sino también por las casas. 그 내용은 뭐였냐? 예수는 그리스도로 가르치기와 전도하기를 지시하냐. ¿Cuál es su contenido? Que no cesaban de enseñar y predicar. 한 번 듣고 예수님 구주를 영접했습니다. Entonces una vez escuchaban y aceptaban a Jesús como el Cristo. 계속 알게 해야 될 거 아닙니까? Entonces hay que constantemente 여러분, resplandecerlo. 인간에게는 예수가 그리스도는 그 복음만 필요합니다. Entonces a los creyentes solo necesitan el evangelio que Jesús es el Cristo. 어두울 때 필요한 건 빛밖에 없어요. Cuando verdaderamente hay tinieblas, lo único que se necesita es la 빛만 luz. 계속 오면 돼요. Entonces solo tiene que venir la luz y ya. 사람에게 양식만 있으면 사람들은 자라게 되어 있습니다. Las personas si tienen alimento crecen y ya. 밥을 계속 먹으면 성장하게 돼 Si 있다니까요. seguimos comiendo, crecemos. 우리 인간에게 필요한 건 예수가 그리스도는 이 복음 말고는 없어요. Lo que necesitamos las personas es el evangelio que Jesús es Cristo, nada 그래서 más. 성경 66권을 준 겁니다. Por eso es que Dios nos dio los 66 성경 libros de la 어디를 Biblia. 통해서도 예수가 그리스도란 복음을 깨달으라고. A través de cualquier libro de la Biblia nosotros nos percatamos que Jesús es el Cristo. 우리 인생 전체를 이 성경책 하나로 계속 예수가 그리스도 대신 빛을 계속 비치면 다 산다니까. Y si a nuestra vida nosotros resplandecemos con este evangelio de Jesús es Cristo a través de los 66 libros de la vida, todos cobramos vida. 그러니까 예수가 그리스도라는 것은 이론이 아닙니다. Pero que el hecho que Jesús es Cristo no es una teoría. 복음 받을 때도
예수가 그리스도 이래야지 구원받을 수 있고요. Entonces cuando nosotros compartimos el evangelio que Jesús es Cristo, solo así 이 podemos ser 사람이 salvos. 성장하는 유일한 길도 예수가 그리스도는 복음이고요. Y el único camino para que las personas crezcan también es el evangelio que Jesús es 삶의 Cristo. 방향을 정확하게 결정짓는 내용도 예수가 Y 그리스도라는 también el contenido para tener claro la dirección de la vida es que Jesús es el Cristo. 사명자들이 제자들이 어떻게 전도해야 될까라고 고민할 때 그 답도 예수는 그리스도입니다. Y entonces, ¿cómo tengo que evangelizar? ¿Cómo los comisionados y todos estos discípulos tienen que evangelizar? Jesús es el 예수가 Cristo. Es lo 그리스도라는 mismo. 내용은 계속 전달되어지면 모든 게 되게 돼 있어요. Si se comparte constantemente que Jesús es el Cristo, todo resulta. 전 세계 성경 공부가 다 실패했습니다. Todos los estudios bíblicos en el mundo han fracasado. 왜 그렇죠? ¿Por qué? 예수 그리스도를 기초라고 얘기하는. Porque piensan que Jesús es Cristo, eso es una 복음도 얘기해 base. 주지 않을 뿐만 아니라 예수 그리스도는 기초가 전부 율법 얘기요. Entonces, no solo no hablan del evangelio, sino piensan que el hecho que Jesús es Cristo es algo elemental y hablan de solo la ley. Hablan del estilo de vida. 그래서 실패하는 Por 거예요. eso fracasan. 내가 이래야 된다 저래야 된다 다 실패하는 Tienes 거예요. que hacer esto, lo otro, fracasan 그게 en todo. 필요한 게 아니에요. No se necesita esto. 예수는 그리스도라는 복음을 계속 얘기하시면 이 사람이 살아서 자기가 알아서 인도받습니다. Sino que verdaderamente si se les responde el evangelio que Jesús es el Cristo, entonces ellos verdaderamente cobran eso y ellos viven de la manera correcta. 지난주에 영접했잖아요. Entonces si aceptó la semana pasada, 3,000명, 5,000명이 왔잖아요. entonces ya regresaron 5,000 y 어떤 일이 3,000. 벌어졌냐? ¿Cómo se les compartió? 120명의 성도들의 집에 다 흩어진 겁니다. Entonces los 120 se tenían que esparcir en todas las casas. 성전에 모였을 뿐만 아니라 120명이 주도가 다 흩어진 거예요. 집집마다. No solo en el templo se reunían, sino todos los 120 tenían que estar esparcidos por las 그 casas. 집에서 예수는 그리스도라는 가르치는 일들이 계속 일어난 거예요. Y entonces todos los días ellos enseñaban y predicaban que Jesús es el Cristo. 이 사람이 살아나잖아요. Ellos cobran vida. 그 대상이 살아나잖아요. Entonces las personas también cobran 그러니까 vida. 자기 사랑하는 사람들이 Por 보여요. eso traían a las personas alrededor. 이 복음 들으면 당신 사는데. Entonces si tú escuchas este evangelio 그래서 cobran vida. 데려오기 Por eso los traían. 집에서 무슨 일이 벌어지냐? ¿Qué es lo que ocurría en las casas? 예수는 그리스도를 가르쳤는데 가르치는 일뿐만 아니라 전도하는 일이 그 집안에서 일어났어요. Entonces enseñaban en las casas que Jesús es Cristo, pero no solo se enseñaba, sino se predicaba también. 이게 말씀 운동입니다. Este es el movimiento de la palabra. 무슨 얘기냐? 적용시켜 볼게요. ¿Qué significa eso si lo aplicamos? 여러분들이 예비된 자를 찾는 일을 계속 하시면 됩니다. Entonces ustedes deben de buscar las personas preparadas constantemente. 그러다가 이 사람이 예비된 자라. Entonces digamos esta persona es 이 preparada. 사람이 영접을 했어요. Esta persona aceptó. 자, 영접하고 나서 Y 어찌합니까? después de la aceptación, ¿qué? 지금까지 많은 사람들이 영접하고 나서 축복 기도하고 보냅니다. Muchos cuando han aceptado han orado para bendecirlos y los envían y ya. 조금 양심 있는 사람들은 교회 Las 데려오죠. personas que tienen un poco de conciencia las traen a la iglesia. 그리고 나서는 Y después, 여러분 결과 조사 안 해보셨습니까? entonces no sé si ustedes han sabido de los resultados, ya saben ustedes. 100명 영접하면 교회 오는 사람이 10명도 안 돼요. Entonces cuando 100 aceptan ni 10 vienen a la iglesia. 그 10명 중에 적응하는 사람들이 2-3명도 안 Y 된다니까. de los 10 ni 2 y 3 se adaptan a la iglesia. 왜 그런 줄 아십니까? ¿Saben por qué? 성경대로 안 해서 Porque 그래요. no se hace bíblicamente. 영적인 사실을 몰라서 그래요. No se conoce la realidad espiritual. 어떻게 해야 되냐? ¿Qué hay que hacer? 이 사람이 현장에서 이 사람을 살려야 돼. Hay que salvar a esta persona en el propio campo de esta persona. 이 사람의 집에서나 이 사람의 직장에서나 이 사람을 계속 살려야 됩니다. Entonces ya sea en su trabajo, en su casa, hay que salvar a esta persona constantemente. 오늘 영접했다. Digamos ella aceptó 그럼 hoy. 일주일에 한 번이나 아니면 일주일에 2-3번 이 사람을 만나는 거예요. Entonces una vez a la semana o 2-3 veces a la semana yo me encuentro con esta persona. 시간, 장소 고정해서 Entonces determinando el lugar y 이 la hora, 사람을 만나는 겁니다. me encuentro con 그래서 ella. 계속 예수가 그리스도란 복음을 Y 전달합니다. lo comparto constantemente el evangelio que Jesús es el 이 Cristo. 사람이 살아나요. Esta persona cobra 그 vida 영혼의 힘을 얻어요. y obtiene fuerzas en su espíritu. 그러니까 이 복음 들으니까 너무 좋거든. Y le gusta mucho el evangelio. 자기 옆에 방황하는 사람들이 눈에 보여요. Y mira a las personas errantes a la par de 그럼 ella. 이 사역자가 복음 들고 오는 그 시간에 이 사람을 초청합니다. Entonces en esta hora en donde viene este obrero a compartir el evangelio, esta persona trae a alguien más. 그래서 예수가 그리스도는 이 복음을 전할 때 말씀 운동할 때 반드시 시간 장소를 고정하셔야 Por 돼요. eso es que nosotros tenemos que determinar el tiempo y el lugar también específicamente para esto. 왜 그러냐? ¿Por qué? 틀림없이 전도가 될 거니까. Inequívocamente van a venir más. 이 영혼이 살아나면 틀림없이 자기 사랑하는 사람 데려오게 돼 있습니다. Si esa persona cobra vida, entonces inequívocamente va a traer las personas que han de ser salvas. 성전에서도 예수는 그리스도, Entonces el templo que Jesús es el Cristo. 집에서도 예수는 Y 그리스도, también en la casa que Jesús es el Cristo. 주일에도 예수는 그리스도, También en el domingo que Jesús es el Cristo. Y también entre semana Jesús es 예수는 el Cristo. 그리스도와 가르치기와 전도하기를 쉬지 아니하느라. No cesaban de enseñar y predicar que Jesús es el Cristo. 이 말씀 운동이 예루살렘 전역에 쫙 깔렸다니까. Entonces en toda Jerusalén se esparcía este movimiento de la palabra. 예비된 자를 계속 찾는 일은 계속 하다가 Entonces al buscar a estas personas preparadas siempre. 찾아서 예수님 구주를 영접하는 자에게는 말씀 운동하고 Y entonces a las personas encontradas se les compartía el evangelio que Jesús es el 평상시에 Cristo. 계속 찾고 Y entonces en todos sus días se 찾으면 compartía. 말씀 운동하고. Y entonces cuando se encontraba se compartía el movimiento de la palabra. 20몇 년 전에 제가 대학생이었을 때 이런 말씀 운동하는 현장이 일주일에 30군데 있어요. Entonces hace 20 y algo años yo era un universitario y en una semana yo iba a 30 de estos lugares. 제가 혼자 일주일에 만났던 사람이 Yo 500명이에요. me encontraba con 500 personas a la semana solo. 여러분 생각해 보세요. Pensemos en esto. 여러분 성도들 중에 제대로 한 10명만 깨닫고
제가 대학생 때 했던 것처럼 해보면 어떤 일이 벌어지겠어요? Si tan solo 10 de los creyentes en su iglesia se percatan de esto correctamente y hacen lo mismo que yo, entonces ¿qué pasaría? 이 말릴 수가 없네. Es algo que no se puede parar. 이게 성경의 전도입니다. Es el evangelismo de la Biblia. 시시하지 않습니다. No es algo infantil. 방법 중에 하나가 No es 아닙니다. uno de tantos métodos. 왜 이래야 되냐? ¿Por qué tiene que ser así? 시리의 재림. Por la venida del Señor. 세계복음화 때문에. Para la evangelización mundial. 지금 여러분의 교회 속도 가지고 세계복음화 되겠냔 말이야. Entonces con la velocidad de nuestras iglesias se puede evangelizar el mundo. 지금보다 1000배, 1000배 빨라야 될 거 아닙니까? Entonces tenemos que estar verdaderamente 1000 veces, 10,000 veces más 1000배, rápido. 1000배 빠른 비밀이 이 안에 있는 Y 거예요. el misterio para acelerarnos así está en 여러분이 esto. 정말 주님의 재림을 앞당기고 주님의 재림을 준비하는 자고 Eso sí, verdaderamente nosotros queremos adelantar la venida del Señor y si nos queremos preparar para la venida 실제로 del Señor. 세계복음화에 정말 이게 맞다라고 결론 내린 자라면 Si verdaderamente tenemos la conclusión en que esta evangelización mundial es lo correcto, 이렇게 해야 되고 이렇게 할 수밖에 없어요. entonces tenemos que hacer eso y no tenemos otro camino. 성경의 전도로 해야지 여러분 인생이 가장 가치 있는 인생이 됩니다. Tiene que ser el evangelismo de la Biblia para que nuestras vidas sean de más valor. 예수님의 전도 예비된 자를 찾아서 Entonces verdaderamente con el evangelismo de Jesús buscándonos 사도행전 preparados. 1단계 보니까 말씀운동 전체가 쫙 깔린 거예요. Y viendo en el Hechos 1 nosotros podemos ver que este movimiento de la palabra se esparcía. 120명이 있는데 수천 명, 수만 명이 몰려와도 끝났습니다. Entonces habían 120 y aunque se reunieran miles y 10,000 todo terminó. 얼마든지 커버가, Ellos lo podían cubrir. 얼마든지 품고 Ellos podían aceptar todo 양육하는 esto. 정도가 No 아니었다니까. simplemente era un 요 discipulado, 몰려오는 사람들이 전부 전도자들로 다 바뀌어버렸어요. sino que todos los reunidos cambiaron a ser evangelistas. 핍박과 죽음 상황인데도 불구하고 더 A 늘어났다니까. pesar que había persecución, una situación de muerte, ellos seguían aumentando. 양육 정도가 아니라 완전 인생이 바뀌었어요. No solo era criarlos, sino toda su vida 뭐 cambiaba. 했는데 그런 일이 Haciendo 벌어졌습니까? 예수는 그리스도라 가르치기와 전도하기 쉬지 않으니까 그런 일이 벌어진 거예요. No cesando de enseñar y predicar que Jesús es el Cristo. 1단계 이 말씀 운동의 응답 이 정도만 받아도 엘살바도르 전체를 뒤집을 수 있어요. Entonces, aunque solo recibamos esta primera fase del movimiento de la palabra, todo El Salvador va a moverse. 저희가 이렇게 세계 순회하는 이유가 있습니다. Ustedes saben una razón por la que nuestra iglesia recorre todo el mundo. 개인적으로는 자신이 있기 때문에 순회하는 거예요. Personalmente porque tenemos esta certeza. 성령이 말씀하실 때 귀 있는 자는 들을지어다고 얘기했어요. La Biblia nos dice que aquellos que tienen oídos van a oír. 들어봐라. Entonces, escuchen. 틀림없이 된다. Inequívocamente eso 그거 funciona. 확실히 있기 때문에 여러분한테 얘기 Como tenemos la certeza de que eso es así, entonces se lo 그냥 decimos. 예수가 그리스도란 복음 내용 적당하게 얘기하는 사람들이 아니에요. No somos personas que simplemente hablan que Jesús es Cristo solo así y ya. 주의 재림을 앞당길 수 있고 주의 재림을 준비할 수 있는 모든 걸 주셨다고 믿었기 때문에 뛰기 시작한 거예요. Sino que verdaderamente creímos que el Señor ya nos dio todo para adelantar su venida, para venir, para verdaderamente cumplir la evangelización mundial y por eso corremos. 목사님들 계시잖아요. Aquí hay pastores. 여러분이 먼저 예비된 자를 찾는 시작을 하셔야 돼요. Ustedes empiezan a buscar las personas preparadas. 그리고 찾아진 자들하고 말씀 운동 하셔야 Y 됩니다. con esas personas preparadas hay que hacer el movimiento de la 그리고 palabra. 성도들이 그런 삶을 살게 하셔야 Y hay que 됩니다. hacer que los creyentes puedan vivir esta 전 vida. 세계가 전도가 안 돼요. En todo el mundo no funciona el evangelismo. 조금만 역사 일어나면 하나님께서 여러분에게 부으신 응답을 주실 것이고 Si verdaderamente si verdaderamente esta hora ocurre un poco, entonces Dios les va a derramar todo encima. 엘살바도르 전역, 콜롬비아 전역, 파나마 전역, 중남미 전역에 여러분이 교회를 집중할 겁니다. Y entonces toda El Salvador, toda Panamá, toda Colombia y toda Latinoamérica se van a enfocar en su iglesia. 말씀 운동. El movimiento de la 요거 palabra. 하나만 깨달아도 눈이 확 열립니다. Si se percatan de eso, una cosa nada más, entonces se abren sus ojos a un montón de cosas. 여러분 엘살바도르에만 통하는 전도 운동 가지고 세계 못 살린다니. No se puede salvar el mundo con un movimiento de evangelismo que solo funciona en El Salvador. 예수가 그리스도라고 고백하면 그리스도라고 단어만 얘기해도 죽이는 저 IS 같은데 시리아 같은데 복음 전하겠습니까? Entonces la nación islámica en Siria, donde uno si solo siquiera menciona la palabra Cristo se muere, entonces 여러분 ¿cómo lo van a 사도행전을 hacer? 보세요. Si miran hechos, 성경을 보시라니까. miren la Biblia, 핍박이 늘 있었어요. siempre había persecución. 수면 위에로는 핍박이 계속 진행되고 있었다니까. Entonces siempre en la superficie había 그러니까 persecución. 베드로가 부인했던 거 아닙니까? Por eso es que Pedro habría negado a Jesús. 아니 바울이 다메섹에서 저기 예수 믿는 사람들 잡으러 갔잖아요. Entonces, Saulo, ¿para qué iba a perseguir a aquellos cristianos en Damasco? 요 중간에 핍박이 없었냐? ¿Acaso no había persecución en eso? 아니라니까요. No es así. 계속 예수 믿으면 죽는 핍박이 공존했습니다 이게. Verdaderamente siempre cuando uno creía en Jesús siempre existía esta persecución de 예수를 그리스도로 muerte. 믿으면 사회에 축출된다니까요. Si uno creía en Jesús como el Cristo era echado de la sociedad. 그 핍박 상황에 계속 늘어난 겁니다. Y esta situación, esta tribulación siguió aumentando. 그 핍박 상황에 계속 예수가 그리스도라는 이 가르치기와 전도하는 그런 일들이 벌어지면서 계속 확산되는 일이 벌어지고 Entonces cuando ellos no cesaban de enseñar y predicar, esto siguió aumentando y siguió creciendo. 죽어도 좋다 이런 사람들이 Entonces eran personas que decían, está bien si me 와서 muero. 관리받을 뿐만 아니라 전도자들로 전부 다 바뀌었습니다. Entonces no solamente eran criados por las personas, sino ellos sí eran evangelistas en sí, cambiaban a ser evangelistas. Eso es el movimiento de la palabra. 절대로 시시하지 않습니다. No es algo que es inválido. 전 세계 어디든지 이 말씀동 제대로 이해하고 들어가 버리면 나라를 바꿀 수 있습니다. Verdaderamente en cualquier parte del mundo, si entendemos este movimiento de la palabra, podemos entrar y cambiar. 이게 사도행전에 나오는 말씀 운동입니다. Esto es el movimiento de la palabra que se ve en Hechos. 그러면서 사도행전 11장 안디옥 교회가 출범하면서 확
이렇게 성장하게 Y 됩니다. desde Hechos 11, cuando aparece la iglesia de Antioquía, sube de nivel repentinamente. 엄밀한 의미에서 사도행전 1장부터는 이미 하나님을 믿는 사람들 중심에서 일어나는 말씀 운동이요. Entonces, si lo decimos en detalle, entonces desde Hechos 1 había ocurrido el movimiento de evangelismo desde las personas que ya creían en Dios. 근데 이방인을 통해서 전도가 되어지고 이방인을 통해서 교회가 세우신 건 안디옥 교회가 처음입니다. Pero para que los gentiles pudieran verdaderamente volverse evangelistas y para que se levantara una iglesia en torno a los gentiles, eso fue en Antioquía. 하나님을 모르는 사람, Las personas que no conocían a Dios, 하나님을 알지 못하는 사람, personas que no tenían conocimiento de 불신자 Dios, 중에서 아예 불신자가 entre los creyentes, entre los no creyentes, los más no 예수님 creyentes, 구주로 영접할 뿐만 아니라 no solo aceptaban a Jesús como el Salvador, 교회가 세워진 일이 벌어졌던 게 안디옥 교회. sino que se levantó una iglesia. Esto ocurrió en Antioquía. 전도가 전혀 안 되던 사람이 Hay personas que no podían evangelizar nada. 예수가 그리스도라는 사실을 알았어요. Saben la verdad que Jesús es el Cristo. 그러면서 눈이 열려서 이제 예비된 자를 찾으면 생명운동이 일어나고 Abren sus ojos y entonces buscan a las personas preparadas y ocurre el movimiento de vida. 그러다가 말씀운동까지 일어나는 Y 거예요. entonces encima ocurre el movimiento de la palabra. 순차적으로 얘기를 드리는 겁니다. Entonces, hablando en orden, digamos, 여러분에게 앞으로 일어날 일이니까요. estas son cosas que ocurrirán con ustedes. 전도가 전혀 힘들었는데 Entonces, el evangelismo no será muy difícil. 예수가 그리스도라는 답을 얻고 나서 계속 전도가 돼. Pero después de obtener la respuesta que Jesús es el Cristo, tenemos más 예비된 respuestas. 사람들이 붙고 Y entonces se juntan las 나를 personas 통해서 예수님 구주를 영접한 일이 벌어지고 preparadas y a través de nosotros aceptan que 예전에 Jesús 이걸 es el 어떻게 해야 될지 Salvador. 모르겠는데 말씀운동 깨달아지고 Y antes no sabíamos cómo hacerlos, pero ocurre el movimiento de la 지속적으로 palabra. 계속 말씀을 전해보니까 이 사람이 살면서 또 다른 사람을 내려오고 Y al compartir la palabra, entonces estas personas empiezan a traer a otros. 이렇게 말씀운동이 계속 확산되다 Y 보니까 entonces al seguir aumentando ese movimiento de la palabra, 나중에 무슨 일이 벌어지냐 luego ¿qué ocurre? 교회를 세우는 일이 벌어지고 Se levanta la iglesia. 교회 내에 중요한 제자를 세우는 일이 Y 벌어지고 dentro de la iglesia se levantan discípulos 이런 importantes. 일들이 벌어지는 겁니다. Eso es lo que ocurre. 사도행전 11장의 포인트는 몇 가지가 있어요. Hay algunos puntos en Hechos 11. 바나바가 바울을 부릅니다. Entonces Bernabé llama a Pablo. 그리고 사도행전 13장 1절 보니까 안디옥 교회 중요한 제자들이 5명 세우십니다. Y también podemos ver en Hechos 13:1 que se levantan muchos, 5 discípulos importantes en la iglesia de Antioquía. 생명운동, 말씀운동 터지다 보니까 눈이 열리잖아요. Entonces al hacer el movimiento de vida y de la palabra se abren los ojos. 그러니까 교회 내 중요한 제자들을 끌어당길 수 있을 만큼 눈이 열려요. Se abren los ojos tanto que nosotros podemos venir a jalar a estas personas que están en la 교회 내에 iglesia. 제자를 세우는 일들을 감당할 뿐만 아니라 Entonces no solo nos encargamos de levantar a personas en la 심지어는 iglesia, 교회를 세우는 일까지 sino 벌어지는 거예요. incluso se levanta la iglesia en sí. 파나마에 앞으로 예수님 그리스도라는 교회가 많이 세워질 겁니다. Entonces en Panamá habrá muchas iglesias que se titulan Jesús es el Cristo. 콜롬비아에 우리 엘리케 목사님 통해서 수많은 교회가 세워질 Y 겁니다. en Colombia a través del pastor Enrique se levantarán muchas iglesias. 세워야 됩니다. Hay que levantarlas. 세울 수 있냐? ¿Se puede levantar? 얼마든지요. Sí se puede. 여러분을 통해서 수많은 교회가 세워져야 A través 됩니다. de ustedes se tienen que levantar muchas 다른 iglesias. 교회를 돕는 건 당연합니다. Claro que es natural ayudar a las 하지만 demás 여러분을 iglesias. 통해서 수많은 교회가 세워져야 됩니다. Pero a través de ustedes se tienen que levantar muchísimas iglesias. 지금 시간표입니다. Entonces es la hora. 그런 일이 사도행전 11장 안디옥 교회를 통해서 일어나기 시작해요. Eso es lo que ocurrió a través de Hechos 11, a través de Antioquía. 그러다가 사도행전 16장의 마게도냐에서는 세 번째 단계가 나옵니다. Y entonces nosotros podemos ver en Hechos 16 en Macedonia la tercera fase. 어느 지역의 무용고 현장에 다 들어갔었다니까요. Entonces todos ellos entraron a un campo nuevo. 사도행전 12장, 13장, 14장에도 무용고 현장에서 전도한 내용이 나옵니다. Hechos 12, 13 y 14 podemos ver que ellos entraban a campos nuevos en donde no conocían a nadie. 하지만 마게도냐부터는 다 전혀 다른 양성이 나와요. Pero desde Macedonia podemos ver algo totalmente distinto. 그 지역과 그 나라를 책임질 제자들이 딱딱 붙어요. Que habían discípulos que se iban a encargar de su nación y de su región y ellos se pegaban a Pablo. 16장 빌립보의 루디아, Entonces en Hechos 16 a Lidia. 17장 데살로니가 야손, Y también en Tesalónica, Hechos 17 a Jasón. 18장 고린도의 브리스가 En 붙고 Corinto, Hechos 18 a Priscila y 한 Aquila. 나라를 살리고 세계복음 말씀 이런 진짜 준비된 제자들이 탁탁 붙어요. Entonces se empezaban a juntar estos discípulos que verdaderamente se podían encargar de una nación y de su región. 이제 여러분이 그러면 그런 일이 벌어질 겁니다. Esto ocurrirá en sus pasos en adelante. 저희가 콜롬비아 갔습니다. Nosotros fuimos a Colombia. 벨무데스 목사님이 El pastor Bermúdez estaba Panamá ahí, 갔습니다. en Panamá. 우리 프리시아노 El 목사님 pastor Priciano. 붙여주신 거예요. Dios los juntó. 정확하게 우리가 찾은 게 No 아닙니다. es que nosotros los hayamos buscado. 본인들이 다 고백하는 거예요. Ellos confesaron 붙여주신 겁니다. que verdaderamente Dios nos lo juntó. 그냥 만난다고 되는 게 아니고 No simplemente un 이 encuentro, 복음이 통하니까 딱딱 붙는 거 아닙니까? sino que al tener este evangelio en común, entonces nos 이제 juntamos. 여러분에게 그런 일이 벌어져요. Esto es lo que tiene que empezar a ocurrir 막연한 con 게 nosotros. 아니라니까. No es algo, 전혀 전도도 안 되다가 생명운동이 터지고 no es algo abstracto, sino que cuando no evangelizamos ocurre el movimiento de vida. No podemos evangelizar, 교회가 ocurre el movimiento de la palabra y cambia la iglesia. 교회가 세워지고 Y se levanta la iglesia. 무용고 현장에 가는데 이제 그 지역 살릴 대표적인 제자들이 탁탁
탁탁 붙어요. Entonces empezamos a entrar a campos en donde no teníamos relación y empezaron a venir los discípulos así, así, así. 바울이 받았던 응답입니다. Esta es la respuesta de Pablo. 막연한 게 아니요. No es algo abstracto. 그러다가 네 번째 단계입니다. Y lo cuarto, 사도행전 19장입니다. en Hechos 19, 에베소 지역입니다. en la región de Efeso, 두란노 서원에서 2년 동안 이 본격적으로 사역을 하죠. en la casa de uno llamado Tirano, entonces tienen durante 2 años el ministerio. 무슨 일이 ¿Qué 벌어집니까? ocurrió? 아시아에 사는 모든 사람이 이 복음을 듣더라. Todas las personas en Asia escucharon este evangelio. 아시아가 복음화됩니다. Asia fue evangelizada. 지역이 복음화됩니다. La región fue 지역 evangelizada. 복음화는 언제 되냐? ¿Cuándo ocurre la 요 evangelización regional? 앞단계가 충분히 됐을 때 되는 거예요. Entonces, cuando todo esto anterior ha ocurrido, entonces ya puede ocurrir. 여러분 대규모 초청잔치 같은 게 해보셨죠? Entonces, ustedes han hecho grandes movimientos de 많은 사람들 모으는 게 invitaciones. 해보셨죠? Han reunido a muchísimas personas. 안 됩니다. Pero no ocurre. 안 되게 돼 있어요. No va a ocurrir. 모래알입니다. Son arena. 왜 안 되냐? ¿Por qué esto no funciona? 준비가 안 돼 있어요. Porque no estamos preparados. 첫 번째부터 세 번째 단계 준비가 안 됐어요. No estamos preparados desde lo primero hasta lo tercero. 영접시킬 사람이 없고 No hay personas que los puedan hacer aceptar. 영접시켜가지고 지속적으로 도울 말씀동할 사람이 No hay 없고 personas que los puedan ayudar a hacer el movimiento de la palabra. 교회를 tampoco. 변화시킬 수 있는 사람이 No hay 없고 personas que puedan cambiar su iglesia. 제자를 세울 사람이 없어요. No hay personas a levantar los 근데 discípulos. 많이 와본들 Pero, y entonces, si vienen 다 muchos, 흩어지게 돼 se 있습니다. esparcen de nuevo. 언제 지역 전체를 두고 중요한 행사를 하면 되냐? ¿Cuándo podemos hacer un evento para toda la región? 그 세 번째가 차분하게 응답되어졌을 때 Cuando esas tres ya sean respondidas. 방 터뜨리면 됩니다. Entonces podemos hacer esto grande. 엘살바도르에 향후 10년 안 이 대규모의 집회를 할 겁니다. Entonces en El Salvador en 10 años se harán conferencias masivas. 엘살바도르가 전체가 바뀌는 대규모 집회를 10년 안에 할 겁니다. Entonces en 10 años se hará una conferencia masiva 그 que 사이에 cambiará todo El 뭘 할 Salvador. 거냐? Pero en todo esto que tenemos que 차분하게 prepararnos. 준비할 Tenemos que 겁니다. prepararnos con esas tres fases. 얼마나 Verdaderamente. 생명운동 할 수 있는 자, Las personas que puedan hacer movimiento de vida correctamente, las personas que pueden hacer movimiento de la palabra, las personas que pueden entrenar a la 제자를 iglesia, 세울 자, las personas que pueden levantar 완전 딱 discípulos. 준비해놓고 Hay que prepararlos constantemente. 대규모 전도 집회를 하는 Y 거예요. así después se hace una conferencia 일시에 masiva. 엘살바도르 영적 지도가 바뀔 정도로 Y entonces, para que de una vez pueda cambiar el mapa espiritual de El Salvador. 향후 10년 안에 대륙적인 전도운동이 일어난다고 얘기했던 건 그겁니다. Entonces, que en 10 años va a ocurrir un gran movimiento de evangelismo de continental, a esto nos referimos. 엘살바도르에 수십만 명이 모여드는 거예요. Entonces se reunirán verdaderamente muchísimas 짧은 personas en El 시간에 Salvador. 완전히 바뀌어서 En un tiempo breve serán 그들 cambiados 완전 제자로 y 바꿔가지고 serán discípulos en un 일시에 tiempo breve. 엘살바도르 천역에 들어가도록 Y entonces de una vez entrarán en El Salvador. 적당한 방법 가지고는 절대로 변화 안 됩니다. Con un método cualquiera no cambia. 여러분 사단을 몰라서 그래요. Es que ustedes no conocen a 사단이 Satanás. 만만치 않다니까. Satanás no es algo común y 인간들이 가지고 corriente. 있는 창세기 3장을 몰라서 그래요. Es porque no conocemos Génesis 3 del hombre. 얼마나 불신앙한지 모릅니다. Verdaderamente no sabemos qué tan incrédulos 얼마나 somos. 죄악된 사람인지 몰라요. Somos personas verdaderamente en 얼마나 gran pecado. 더러운 사람인지 Somos personas 모릅니다. tan sucias. 얼마나 영적으로 어두운 사람인지 Somos 모릅니다. personas espiritualmente oscuras. 적당한 방법 가지고 적당하게 모은다고 절대로 되는 게 아닙니다. No se puede con un método cualquiera reuniéndolo solo así. 제대로 준비해야 돼요. Hay que prepararnos bien. 제대로 준비해야 돼요. Hay que prepararnos muy 이게 bien. 성경입니다. Eso es la Biblia. 사도행전 28장 31절 로마서 16장에 다섯 번째가 나옵니다. Entonces nosotros podemos ver en Hechos 28, 31 y en Romanos 16 lo último, la quinta 로마 fase. 감옥에 있었어요. Estaba en la cárcel romana. 새 집에 있었어요. Está en la nueva casa. 남은 여성을 보내면서 Y entonces enviando a los 중요한 demás, 제자를 다 부릅니다. llamaba a los discípulos. 그 중에 중요한 제자들이 로마서 16장에 나와 있습니다. Y entonces dentro de esos los discípulos importantes están en Romanos 16. 표면적으로는 인사말 같아요. Superficialmente parece un 하지만 saludo. 누가 로마 복음을 했는지가 다 나와 있습니다. Pero podemos ver quién evangelizó a Roma 그 aquí. 사람들 연구해 보세요. Investigan cada uno de ellos. 중요한 정치인들, 경제인들, 중요한 역할을 했던 인물들이 그 안에 다 나옵니다. Todas las personas importantes, políticas y de la economía, todas las personas que fungieron importantemente están allí. 눈에 안 보이게 정치, 사회, 경제, 문화 속에 다 파고 들어가서 바꾸는 겁니다. Entonces, aunque no fuera visible, ellos entraron dentro de la cultura, dentro de la economía, dentro de la sociedad y cambiaron todo. 세계복음화는 막연한 게 아닙니다. La evangelización mundial no es algo abstracto, 성경의 지도가 나와 있습니다. sino que la Biblia está el mapa. 사도행전을 왜 주셨겠습니까? ¿Por qué Dios nos dio el libro 사도들이 de 이렇게 Hechos? 전도했으니까 열심히 전도해라. Entonces, como los apóstoles se evangelizaron así, ustedes también esfuércense. 성경은 우리에게 거울로 주십니다. La Biblia es un espejo para nosotros. 전도 전략이 다 그대로 녹아 있습니다. Las estrategias de evangelismo están de esta misma manera. 이걸 그대로 회복합니다. Tenemos que restaurar esto. 왜 회복하지 못했냐? ¿Por qué no podemos restaurar esto? 예수가 그리스도란 복음이 없으니까 시작을 못했고 Porque no tenemos el evangelio que Jesús es Cristo, por eso no 주의 empezamos. 영광스러운 그 임재 강림에 대한 생각이 없으니까 끝이 없으니까 그냥 열 적당하게 하는 Y 겁니다. porque no pensamos en la venida gloriosa del Señor, porque no tenemos un final, nosotros no hacemos esto. 끝을 보고 뛰는 전도운동. Este es el movimiento del evangelismo que ve el final. 세계복음화를 두고 뛰는 전도운동이 하나님께서 우리에게 눈을 열어주신 거예요. Entonces Dios nos abrió los ojos a un movimiento de evangelismo que verdaderamente ve la evangelización mundial. 정말로 주의 강림을 준비하고 세계복음화 할 자들은 이 응답을 받습니다. Entonces las personas que verdaderamente van a prepararse para la venida del Señor y van a hacer la evangelización mundial tienen esa respuesta. 예수가 그리스도란 복음과 주의 강림 세계복음화가 가슴이 없으면 요거 하다가 멈춥니다. Si no tenemos el evangelio que Jesús es Cristo y también la venida del Señor y también la evangelización mundial dentro de nuestro
corazón, nosotros paramos en medio. 여러분이 멈추지만은 세계복음은 진행됩니다. Ustedes paran, pero la evangelización mundial continúa. 주양님이 여러분 쓰임 받으라 그 얘기입니다. Me gustaría que ustedes fueran usados. 하나님의 사람이 없어서 못하는 게 아니라니까. Es que Dios no es que no lo pueda hacer porque no hay personas. 여러분에게 기회를 주신 거예요. Dios les está dando una oportunidad. 이게 성경의 복음과 성경의 전도입니다. Esto es el evangelio de la Biblia y el evangelismo de la Biblia. 요거 가지고 엘살바도르 전체를 살려요. Con esto debemos de salvar a todo El Salvador. 요게 저와 여러분들 받아야 될 응답이요. Estas son las respuestas que nosotros debemos de recibir. 이게 그림입니다. Esta es la imagen. 두 번을 설명할 시간이 No 없어요. hay tiempo de explicarlo dos veces. 이해하셨습니다. 아멘. Si lo entendimos, amén. 아멘. 아멘. 자, 그러면 여러분들이 어떻게 해야 될지 그 얘기를 좀 드리겠습니다. Entonces vamos a hablar de qué tenemos que hacer. 여러분 개인과 여러분 교회와 이 지역과 이 나라에서는 어떻게 해야 될지를 얘기하겠습니다. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tenemos que hacer en nuestra región? ¿Y qué tenemos que hacer en el país? 놓치지 마세요. No lo pierdan. 자, 사도행전 1장을 보겠습니다. Veremos Hechos 1. 사도행전 1장 12절부터 14절. Hechos 1 del 12 al 14 nos dice: Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, el hermano de Jacobo. Todos estos perseveraron unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. 모든 전도운동의 시작은 사도행전의 시작은 여기에서부터입니다. Entonces el inicio de todo Hechos, el movimiento de evangelismo es este. 여기서부터 모든 전도운동이 시작됐어요. Desde aquí empieza todo el movimiento de evangelismo. 여러분들이 시작을 어떻게 하면 되냐? ¿Cómo 이렇게 하면 tenemos que 돼요. empezar? De esta manera. 자, 여기에 특징이 세 가지가 있어요. Hay tres características de esto. 요 120명이 세 가지가 특징이 있어요. Los 120 tenían tres características. 아까 얘기했습니다. 핍박이 수면 위에 있는 시간표였다. Lo dijimos anteriormente, pero había tribulación, había persecución en la superficie. 예수님을 그리스도로 믿으면 잡혀가거나 출교를 당하거나 죽는 그런 시간표입니다. Entonces, si uno creía en Jesús como el Cristo, o era excomunicado, o era atrapado, o si no, se moría. 어느 정도 무시무시하냐? ¿Hasta qué punto era esto? 예수님의 성천을 몇 명이 봤습니까? ¿Cuántos vieron la ascensión de Jesús? 예수님 성천을 못 깨간 사람 ¿Cuántas personas vieron la ascensión de Jesús? 몇 명이죠? ¿Cuántos? 고린도전서 15장에 나옵니다. En 1 Corintios 15 nos lo dice, 500여 명이요. que eran alrededor de 500 personas. 500명이 봤어요. 500 lo vieron. 구름 타고 하늘 올라가는 거 봤다니. Ellos vieron que él subía en una nube. 그때 얘기했습니다. Y aquí les dijo, 예루살렘 떠나지 말고 no se vayas de Jerusalén. 약속하신 것을 기다리라. Entonces espera la promesa del Padre. 500명이 봤는데 380명 도망가고 120명 남았어요. 500 los vieron, pero 380 vieron y solo se quedaron 120. 성천 보고도 도망갔다니. Entonces incluso viendo la ascensión de Jesús huyeron. 왜 그렇습니까? ¿Por qué? 그 정도의 핍박이었어요. Porque había tanta 요 persecución. 120명 모였습니다. Entonces se reunieron 120. 목숨 걸었다는 얘기죠. Entonces dieron su vida. 뭐 어디에 목숨 걸었습니까? ¿En qué dieron su vida? 나를 죽여도 예수님 그리스도다. Aunque me maten, Jesús es el Cristo. 예수가 그리스도 그 고백 때문에 목숨 걸어버려요. Entonces dieron su vida por la confesión que Jesús es el Cristo. 두 번째는요. Lo segundo, 주의 약속에 목숨 걸었습니다. ellos dieron su vida por la promesa del Señor. 무슨 약속이죠? ¿Qué promesa es esta? 성령이 말 것이다. La venida del Espíritu Santo. 그러니까 예루살렘 떠나지 Por eso no se 말라. van de Jerusalén. 그거 붙잡았어요. Entonces se aferraron a esto. 그렇게 해서 간절히 기도한 Y 겁니다. así ellos oraron fervientemente. 예수가 그리스도라는 이 복음에 생명 걸고 Entonces ellos dieron su vida en el Evangelio que Jesús es el Cristo. 주의 약속 성령 임하실 것에 생명 Y 걸고 también dieron su vida en la venida del Espíritu del Señor. 그리고 기도한 겁니다. Y ellos oraron. 120명. Los 120. 거기서부터 시작된 겁니다. Desde aquí empieza. 여러분은 지금 우리는 적용해 보겠습니다. Entonces si lo aplicamos a nosotros, 지금 우리는 뭐 하면 됩니까? ¿qué tenemos que hacer? 예수가 그리스도라는 생명 건 사람. Las personas que verdaderamente dan su vida por el hecho que Jesús es el Cristo. 지금 우리의 약속은 뭐죠? ¿Cuál es nuestra promesa? 요 120명은 성령 임하시는 겁니다. Para los 120 era la llegada del Espíritu 지금 Santo. 우리의 약속은요. Y para nosotros, 다시 오실 주님. el Señor que vendrá de nuevo. 세계복음화. La evangelización 그 mundial. 약속을 붙잡는 거예요. Nos aferramos a esta 그리고 promesa. 기도합니다. Y oramos. 요거 통하는 소수가 딱 모여서 기도하는 게 시작입니다. Y entonces la minoría que verdaderamente tiene eso en común se reúne y empieza así. 교회에서도 그렇게 시작하세요. Entonces así empiezan en la iglesia. 지역에서도 그렇게 En 시작해요. la región también. 요 나라에서도 그렇게 Y en 시작해요. este país así. 여러분 그냥 교회에 적당하게 부흥을 시키기 위한 전도운동이라면 이 말이 들리지가 않을 겁니다. Si verdaderamente ustedes quieren hacer un movimiento de evangelismo para avivar su iglesia un poquito, entonces no 하지만 van a escuchar 엘살바도르와 esto. 중남미를 위해서 정말로 예비된 사람이 맞다면 이 고민을 할 겁니다. Pero si son las personas preparadas para El Salvador, para toda Latinoamérica, entonces ustedes van a escuchar esto. 엘살바도르는 내가 살린다. Yo salvo a El Salvador. 할렐루야. Aleluya. 엘살바도르는 내가 살린다. Entonces El Salvador yo lo salvo. 하나님 나를 선택하셨다. Dios me eligió a mí. 엘살바도르 어떻게 살리면 될까? ¿Cómo vamos a salvar El Salvador? 진짜로 고민하면 이대로 합니다. Entonces si verdaderamente nosotros lo hacemos de esta manera resulta. 여러분 대장이 되려고 하지 마세요. Entonces ustedes no intenten ser los líderes. 앞서려고 하지 No 마세요. intenten salir adelante. 리더가 되려고 No 하지 intenten 마세요. ser como líderes. 만약에 우리가 리더가 되려고 하는 생각이었다면 프리시아노 목사님이 엘리케는 목사님 같은 분이 따라올리면 안 뭐합니다. Si nosotros hubiéramos pensado en que nosotros queremos ser líderes, el pastor Preciano, el pastor Bermúdez no nos hubieran seguido. 까르도나 목사님, 레닌 목사님 같은 분 대단한 분들입니다. El pastor Cardona, pastor Lenin son personas impresionantes. 내가 대장 되고 내포화 되라.
안 되는 얘기예요. Entonces yo ser el jefe, tú ser mi siervo. No funciona. 안 됩니다. No 왜 resulta. 저분들이 따라오냐? ¿Por qué ellos siguen? 우리는 대장 되려고 하지 않고 Porque nosotros no queremos ser los jefes. 세계복음 하고 싶거든. Queremos hacer la evangelización 같이 mundial. 동력하자. Entonces seamos 그래서 consiervos. 저희가 먼저 섬겼어요. Por eso los servimos de primero. 섬겼다니까. Los servimos. 그게 통한 겁니다. Eso es lo que tuvieron en común. 그렇게 하셔야 돼요. Entonces eso es lo que tenemos que hacer. 대장 네 분들, Y si somos jefes, ¿qué? 앞에 소리 네 분들, Y si estamos enfrente, ¿qué? 아무 중요하지 No 않습니다. importa. 우린 하나님 앞에서 해요. Nosotros tenemos que estar ante Dios. 하나님 앞에서. Ante Dios. 정말 낮아져서 Verdaderamente humildes. 딱 성경 그대로. De acuerdo a la Biblia. 여러분 사도행전 1장 12절 14절이 시작입니다. Entonces Hechos 1, del 12 al 14 fue el inicio. 교회에서도 이렇게 시작했어요. En la iglesia empecemos así. 여러분들만큼이라도 120명처럼 이 나라를 위해서 진짜 이렇게 시작했어요. Por lo menos, aunque sea ustedes, así como los 120 por este país, ustedes empiecen de esta manera. 이 시간부로 우리는 엘살바도르를 사랑하는 사람들의 모임과는 관계가 없습니다. Entonces desde este momento nosotros no tenemos relación a GAES. 저희는 단체와 조직과 손잡지 않습니다. Nosotros no nos vamos a aliar a alguna organización. 어떤 단체와 어떤 조직 만들지 않을 겁니다. No vamos a hacer ninguna organización ni ningún 어떤 esquema. 색깔도 띄지 않을 겁니다. No vamos a tener ningún color 우리는 propio. 세계복음 하고 싶어서 우리 색깔을 없앴어요. Queremos hacer la evangelización mundial y por eso desaparecimos todos nuestros 앞으로도 tintes. 마찬가지입니다. Será lo mismo en el 정말 futuro. 여러분 세계복음 하려면 여러분 색깔을 Si 없애요. verdad queremos hacer la evangelización mundial, tenemos que 여러분이 색깔을 desaparecer 띄는 eso. 순간에 다른 사람들이 못 El 들어온다니까. momento en que tenemos nuestro propio color, las demás personas no 모든 entran. 교회를 섬겨야 될 거 Hay que 아니에요. servir a toda iglesia. 모든 교단 섬겨야 될 거 Hay que servir a 아니에요. toda 모든 denominación. 성도 섬겨야 될 거 Hay que servir a 아니에요. todos creyentes. 색깔을 없애세요. Hay que desaparecer 아예 ese 없애세요. color 오직 예수가 completamente. 그리스도란 이 복음과 세계복음과 당대 세계 요것만 얘기하면 돼요. Entonces verdaderamente solo hay que hablar de este evangelio y también de la evangelización mundial en esos días. 하나님이 아십니다. Dios lo sabe. 시작은 이렇게 하면 됩니다. Este es el comienzo. 자, 이렇게 하면서 여러분 개인이 어떻게 하면 되냐? Entonces comenzando así, ¿qué tenemos que hacer individualmente? 아까 제가 Lo 얘기했습니다. dije anteriormente. 여러분 예비된 영을 찾으세요. Ustedes busquen a las personas preparadas. 그게 여러분이 개인이 할 일입니다. Esto es lo que tenemos que hacer personalmente. 예비된 영을 찾아라. Busquen a las personas preparadas. 예비된 영혼 찾으면 생명운동이 일어나고 Y si buscamos a estas personas preparadas, 그 ocurre 예비된 영혼들 붙잡고 말씀운동 시작. el movimiento de vida. Y entonces con estas personas ustedes saben el movimiento de la palabra. 지금부터 계속 Entonces desde ahora y siempre. 놓치지 않고 계속 하세요. No pierdan eso, sino sigan haciéndolo. 여러분 누가 할지 누가 안 할지 압니다. Entonces nosotros sabemos quién lo va a hacer y quién no. 방법을 얘기하는 게 아닙니다. No estamos hablando de método. 실제로 세계복음 하려면 이렇게 해요. Sino que si verdad queremos hacer el movimiento, la El Salvador evangelización mundial, lo 중남미 tenemos que hacer 살리려면 así. 이렇게 해야 돼요. Si queremos salvar El Salvador y Latinoamérica, lo tenemos que hacer 여러분 así. 개인이 여러분 알고 있는 모든 예비된 영혼을 찾으세요. Entonces ustedes busquen a todas las personas preparadas entre las personas que conocen. 여러분 가족 중에 있어요. Entre su familia las hay. 친척 중에 있어요. Entre sus familiares. 친구 중에 있어요. Entre sus amigos. 여러분 알고 있는 사람 Entre 중에 las personas que 있어요. conocen. 여러분 집 주위에 있어요. Entre su casa. 여러분이 만나는 많은 사람들 중에 있고 Entre las personas que se encuentran ustedes. 전도 현장에 있습니다. Hay campos de evangelismo. 예비된 영혼을 찾으세요. Hay personas que están preparadas. 예비된 영혼을 찾아서 생명운동 말씀운동. Buscando estas almas preparadas en el movimiento de vida. 이게 여러분 개인이 할 일. Esto es lo que tienen que hacer individualmente cada uno. 빠짐없이. Entonces, sin falta, cada uno. 이해하셨습니다. 아멘. Si lo entendimos, amén. 두 번째입니다. Lo segundo. 여러분 교회에서 할 일입니다. Entonces, lo que tenemos que hacer en la iglesia. 성도들 중에는 이해하는 있고 이해 못하는 사람이 있습니다. Hay entre los creyentes personas que entenderán esto y personas que no. 이해 못하는 사람들을 끌고 가면 굉장히 힘이 듭니다. Si queremos llevarnos a las personas que no entienden es difícil. 그 맛이 뭐가 같냐? Es como que 돌짝밭을 옥토로 만드는 거거든요. es como hacer del pedregal y intentar quitar las piedras para que sea tierra buena. 힘이 될 뿐만 아니라 안 되게 돼 있어요. No simplemente nos cuesta, sino que no va a resultar. 여러분 교회 내에도 알아들을 사람과 못 알아들을 사람이 많습니다. Dentro de la iglesia hay personas que lo van a entender y personas que 못 no. 알아듣는 사람들 버리란 얘기를 하는 게 No 아니에요. les digo que tiren a las personas que no lo van a 이 못 entender. 알아듣는 사람들도 결국 살리기 위해서는 알아듣는 사람들이 완전히 바뀌어야 돼요. Entonces, para salvar incluso a estas personas que no entienden, las personas que sí lo entienden tienen que cambiar totalmente. 그래서 목사님들한테 목사님들이 많으니까 이제 팁을 드리겠습니다. Entonces, a los pastores, como hay muchos aquí, yo les digo este consejo. 한 2, 3일 정도 집회를 해보세요. Hagan como una conferencia de 2 o 3 días. 제가 오늘 여러분들한테 자료를 드릴 겁니다. Hoy les daremos material. 그 메시지를 충분히 듣고 예수는 그리스도는 이 내용 가지고 집회를 하세요. Entonces, escuchando este material verdaderamente, entonces hagan esta conferencia compartiendo el evangelio que Jesús es de Cristo. 그러면 딱 알아듣는 사람이 나옵니다. Entonces van a haber personas que lo entiendan, se 딱 nota. 알아듣는 사람들한테 가르쳐 주세요. Y a las personas que entendieron esto, enséñenlo. 세계복음 하자. La evangelización mundial, hagámosla. 예수가 그리스도는 복음 알아들었습니까? 세계복음 Como 하자. entendiste el evangelio que Jesús es de Cristo, vamos a hacer la evangelización 진짜로 mundial. 세계복음 하려면 이렇게 전도합니다. Y si queremos hacer la evangelización verdaderamente, tenemos que evangelizar 예비된 de esta 영혼 찾아서 manera. 말씀도 하자. Entonces, buscamos a las personas preparadas que vamos al movimiento de la palabra y ayúdenlos 여러분들이 constantemente 하고 있는 말씀운동 현장에 데리고 오세요. y tráiganlos al campo del movimiento de la palabra que
ustedes están haciendo. 보여주세요. Enséñeles. 그리고 심지어는 그분들하고 말씀운동 Y 시작하세요. con ellos también hay un movimiento de la palabra. 그분들하고 말씀운동 시작하시면 돼요. Pueden empezar el movimiento de la palabra con ellos incluso. 그러면 눈에 안 보이게 굉장한 일이 벌어집니다. Y entonces, aunque no se nota a los ojos, ocurrirá algo grande. 교회 내에 예비된 영혼, 예비된 제자를 찾는 겁니다. Dentro de la iglesia entonces se busca a las personas preparadas, a estas almas preparadas. 전도는 찾는 거라니까. El evangelismo es 예비된 buscar 영혼, 예비된 제자 찾는 게 전도예요. a las almas preparadas, a los discípulos preparados. 교회 내에도 예비된 영혼이 있어요. Entonces dentro de la iglesia hay discípulos, hay almas preparadas, 예비된 제자가 있다. hay discípulos preparados. 보고 찾는 겁니다. Hay que buscarlos. 아니 복음 못 알아들으면 어떻게 해야 되냐? Ah, si no entienden el evangelio, ¿qué pasa? 그냥 도와주세요. Solo ayúdenlos. 놀아주시고 Solo jueguen 더 con ellos. 관심 가져주세요. Solo interésense en ellos 그렇게 un 하면 됩니다. poquito. Y está bien. 그러다가 언젠가 깨닫는 날이 오겠죠. Entonces tal vez algún día se darán cuenta. 하지만 누구한테 집중해야 Pero 됩니까? ¿en quién nos tenemos que 여기 enfocar? 집중해야 됩니다. A estas personas. 예수님의 사역을 보세요. Entonces miren el ministerio de Jesús. 축제를 많이 하셨어요. Hizo muchas fiestas. 오병이어의 기적이라든지 Entonces hizo el ministerio de 5 panes y 병을 2 낫게 pescados, 한다든지 esa enfermedades. 엄청난 기적을 했습니다. Él hizo muchos milagros. 하지만 주관심은 누구였죠? Pero ¿en quién está en su interés? 12명이었어요. En los 12. 왜 12명이 했습니까? ¿Por qué está en los 12? 이 12명이 세계 살릴 거예요. Porque los 12 iban a salvar el mundo. 이해되시죠? ¿No entiende, verdad? 전체를 살리기 아멘. 위해서는 제자에 집중해야 돼요. Entonces para salvar a todo hay que enfocarse en los discípulos. 그냥 차별하라는 얘기를 하는 No, 게 no les 아닙니다. digo que los discriminen, 구분해서 도와주라는 얘기. sino que ayúdenlos de manera 누가 separada. 예비된 자인지 모르잖아요. Como no sabemos quién es el que está 그러니까 preparado. 찾는 작업으로 집회를 한번 Por eso es 해봅시다. que para buscarlos podemos hacer una conferencia. 금방 구분됩니다. Entonces de inmediato se 말 알아듣는 sabrá. 몇 명하고 딱 요 사도행전 1장 12절 14절 하세요. Con las personas que entienden, ustedes empiezan a hacer Hechos 1 del 12 al 14. 같이 예비된 영을 찾아다니세요. Busquen a las personas preparadas de una vez 생명운동, 말씀운동 같이 시작해 y 보세요. empieza el movimiento de la palabra juntos. 굉장히 재밌는 일이 벌어져요. Entonces ocurrirá algo muy divertido. 말씀운동 하는 사람이 여러분 교회에 10명, 20명, 50명, 100명 되어지면 어떤 일이 벌어져요? ¿Qué pasará si en su iglesia hay personas que hacen un movimiento de la palabra? Si hay 10, si hay 20, si hay 만약에 50. 여러분의 교회에 말씀운동 하는 사람들이 한 100명쯤 나타났다. Y digamos si hay 100 personas que hacen un movimiento de su palabra en su iglesia. 매주 세 가족이 막 몰려오는 건 이렇게 당연한 거고. Entonces el hecho de que cada semana hay nuevos creyentes es algo obvio. 엘살바도르의 할렐루야, 모든 할렐루야. 교회가 여러분의 교회를 보게 됩니다. Pero todas las iglesias de El Salvador se fijarán en su iglesia. 엘살바도르의 모든 교회는 여러분 교회 와야 됩니다. Y todas las iglesias de El Salvador tendrán que venir a su iglesia. 비교가 안 되는 일이 벌어져요. Ocurrirá algo incomparable. 많은 노력에서 겨우 한두 명 끌어모아가지고 일이 안 된다니까. Entonces por mucho esfuerzo reunir a uno o dos, esto no se logra. 하나님이 아십니다. Sino Dios lo sabe. 여러분이 교회 보험을 위해서 이거 활용할 건지 세계 복음화 때문에 교회 응답받기 위해서 시작하는 건지 하나님이 아십니다. Dios sabe si ustedes lo están utilizando para avivar su iglesia o sabe si ustedes verdaderamente lo están haciendo para la evangelización mundial. 이제 개인과 교회 부분은 여러분들이 다 열심히 하실 것 같아요. Entonces en su persona y también en su iglesia yo creo que se esforzarán. 왜 그러냐? ¿Por qué? 여러분에게 유익될 거니까요. Porque será beneficioso para 근데 ustedes. 진짜 세계 복음화의 사람들은 그 다음 두 가지를 하셔야 돼요. Pero las personas que verdaderamente quieren hacer la evangelización mundial deben de hacer los dos siguientes 그게 también. 뭐냐? ¿Qué es esto? 세 번째 지역을 살려야 돼요. Lo tercero, hay que salvar la región. 지역에 예비된 제자가 Hay 있어요. personas preparadas en la región. 요 산살바드로 En El Salvador, en San Salvador. 그 다음에 여러 지역이 있잖아요. Y hay bastantes 이 municipios, 지역에 departamentos. 예비된 제자가 있습니다. Entonces hay personas preparadas en cada una de las 특별히 주의 regiones. 종들은 목사님들 중에 예비된 제자를 찾으세요. Especialmente entre los pastores, los siervos del Señor, los hay, búsquenlos. 어떻게 하면 되냐? ¿Qué hay que hacer? 예수가 그리스도라는 이 메시지 있잖아요. El mensaje que Jesús es el Cristo. 이거 한 번씩만 들려보세요. Solo ustedes compartan este único mensaje con muchos. 메시지를 줘보세요. Ustedes denles el mensaje. 뭐 DVD를 주든지 아니면 파일을 보내든지 한 번씩 꼭 들어볼 수 있고. Con un DVD o envíenles el archivo o lo que sea. Ustedes envíenles uno nada más. 목사님들은 들어보면 알아요. Los pastores cuando escuchan lo 예비된 sabrán. 사람들은 반응 보입니다. Los que son preparados 그 반응 보이는 reaccionarán. 사람들을 정말 아무 동기 없이 그냥 도와주세요. Y a las personas que verdaderamente reaccionan a esto y son preparadas, entonces sin ningún objetivo secundario, ustedes ayúdenlos en 지역을 todo. 살려야 될 거 아닙니까? Hay que salvar la región. 그러니까 하나님 앞에서 진짜 세계복음 할 사람인지 안 할 사람인지 요거 여기서 딱 판가름이 납니다. Entonces desde aquí uno puede saber si verdaderamente es la persona que hará la obra de Dios o no. 지역을 아멘. 섬기세요. Ustedes sirvan a la región. 지역의 목사님들 중에 Ustedes entre los pastores de la región, 중직자들 중에 entre los líderes de la 성도들 región, 중에 entre los miembros de la 불신자들 región, entre 중에 los no creyentes de la 예비된 región, 영혼과 제자 있습니다. hay personas preparadas y hay discípulos preparados. 찾아서 동기 없이 도와주세요. Entonces búsquenlos y ayúdenlos sin ningún otro motivo. 진짜 해보세요. Verdaderamente háganlo. 제가 볼 때 누가 세계복음 할 사람인지 거기서 판가름 다 납니다. Entonces yo considero que desde ese punto nosotros podemos saber quién es la persona preparada. 교회 사역은 열심히 할 수 있어요. ¿Quién podrá hacer la evangelización mundial? Uno se puede 교회 esforzar en su 보험되면 iglesia. 자기한테 좋으니까. Porque si la iglesia se desvía es que 하지만 es bueno 지역 para 살리는 uno. 것은 아무나 할 수 있는 일이 못 돼요. Pero salvar la región no lo puede hacer cualquiera. 세계복음할 마인드 있는 사람들만 그 일을. Solo las personas que verdaderamente piensan en la evangelización mundial lo pueden hacer. 네 번째입니다. Lo cuarto, 엘살바도르 살려야 돼요. hay que salvar El Salvador. 지금 현재 엘살바도르 이 복음을 알아듣는 사람들이 여러분들입니다.
Entonces los que entienden este evangelio de El Salvador son los que están aquí. 저는 엘살바도르에 대한 약간 마음이 안타까운 마음이 있어요. Y yo tengo verdaderamente una gran pena por El 좀 Salvador. 마음이 아파요. Me duele el corazón. 저희가 3번째 들어왔습니다. Venimos 3 veces. 또 이 나라 이름이 엘살바도르. Y se llama El Salvador el país. 그래서 마음이 아파요. Por eso me duele el corazón. 이리 못 알아듣냐? Verdaderamente no lo entienden 이 así. 나라가 이렇게 못 알아듣냐? Este país no lo entiende así. 이 나라는 가장 잘 알아들어야 되는데. Este país es el que mejor debería entender. 중남미 전체 살리고 세계 살려야 될 나라. Debería de salvar Latinoamérica y a todo el mundo. 왜 못 Pero 알아듣냐? ¿por qué no lo entiende? 지금 현재 수준으로 여러분 가장 늦어요. Entonces, hablando de niveles, estamos los más atrasados aquí. 하지만 가장 빠르게 바뀔 수 있는 방법이 있습니다. Pero hay una manera que cambiemos de la manera más rápida. 여기 있는 여러분들만 하나 되면 Que si ustedes verdaderamente los que están aquí son 가장 uno, 급성장할 수 있습니다. entonces pueden ser los que más rápido aceleren. 파나마 목사님 혼자입니다. Entonces el pastor Cristiano está solo allá. 콜롬비아 엘리키 벨무데스 목사님 혼자 깃발 들었어요. También el pastor Bermúdez levantó la bandera solo. 이분들은 혼자요. Ellos son solos. 여러분 팀입니다. Ustedes son un equipo. 여러분들이 나라 살리기 위해서 딱 하나 되기 시작하면 가장 빠르게 엘살바도르 전체 영향 Si 끼쳐요. ustedes verdaderamente se vuelven uno para verdaderamente salvar a El Salvador, entonces se pueden crecer de la manera más rápida. 영적으로 중남미 전체를 책임질 수 있는 나라. Ustedes se pueden encargar espiritualmente de toda Latinoamérica. 그게 여러분에게 줄 수 있는 마지막 기회입니다. Esta es la última oportunidad que se les puede dar. 열심히 모임하라는 얘기를 하는 게 No 아니라 les digo que se reúna mucho y ya, 진짜로 세계복음 하려면 sino que si verdaderamente queremos 이 hacer la 복음 말고 evangelización 이 mundial, 나라 살릴 여러분들이 진짜로 하나 돼야 돼요. entonces verdaderamente con este evangelio ustedes tienen que ser uno con este evangelismo. 하나 되세요. Sean uno. 그리고 이 나라에 예비된 제자가 있습니다. Y también hay discípulos preparados en este país. 여러분들이 계속 지속적으로 모임을 갖고 Entonces por favor reúnanse constantemente. 진짜 알아듣는 제자들 이 모임에 계속 참여시키세요. Y también hagan que los discípulos que verdaderamente entienden puedan participar en sus reuniones. 모여서 뭐 하면 되냐? Entonces, ¿qué hay que hacer al reunirnos? 여러분들이 복음 속에 더 깊이 들어가야 돼요. Entren más profundamente dentro del evangelio. 할 수 있다면 모일 때마다 우리가 했던 집회 내용의 메시지를 하나씩이라도 들으시고 Si es posible, cada vez que se reúnan me gustaría que vieran un video de cada una de las conferencias que 여러분 hicimos. 교회와 여러분 지역에서 일어났던 전도운동을 서로 나누세요. Y compártanse qué movimiento de evangelismo ha ocurrido en su región y en sus iglesias. 전도운동을 같이 나누면 이게 같이 성장한다는 Y si comparten ese movimiento de evangelismo juntos crecerán. 나중에 보시면 압니다. 그게 어마어마한 파워가 돼요. Luego ustedes sabrán que eso es un gran poder. 같이 도전 주고 같이 도전 받으면서 계속 성장한다니까. Entonces se retarán entre sí, entonces seguirán creciendo juntos. 경쟁하는 게 아니요. No es una competencia, 계속 성장합니다. sino que crecerán 이게 juntos. 지금 엘살바도르에 주어진 마지막 기회입니다. Esta es la última oportunidad en El Salvador. 여러분이 복음 안에서 하나 되냐? Si ustedes son uno en el evangelio, 그렇지 않냐? o si no es así, 만약 하나가 진짜로 된다면 pero si se unifican verdaderamente, 하나님 엘살바도르를 최고로 세울 겁니다. Dios levantará El Salvador de la manera más alta. Gloria a Dios. 최고로 세울 겁니다. De la manera más alta. 여러분 일주일에 한 번이라도 시간 정해 딱 모이세요. Entonces por lo menos una vez a la semana tengo una hora para reunirse. 강제로 모일 필요성은 No 없습니다. hay necesidad de reunirse 의미를 verdaderamente a 아는 fuerzas, 자만 모이세요. sino solo los que sepan el significado. 진짜 엘살바도르를 위해서 기도하고 Verdaderamente oren por El Salvador 복음 속에 깊이 들어가고 y entren dentro del evangelio 있었던 profundamente 전도를 포럼하세요. y compártense el evangelio. 교회에서 일어나고 있는 걸 포럼하시고 Todo lo que ocurrió entre iglesias 여러분 지역에서 일어나고 있던 전도를 포럼하세요. y entonces lo que ocurrió entre sus regiones. 급성장합니다. Entonces crecerán 우리는 rápidamente. 이걸 경험했어요. Yo experimenté esto. 저희가 이 자리까지 올 수 있었던 이유가 그 내용입니다. La razón por la que pudimos llegar hasta aquí es por esto. 진짜 복음 통하는 친구들이 몇 명 모였어. Y entonces nos reunimos personas que verdaderamente entendíamos el evangelio. 계속 서로 도전을 주고받고 Y entonces nos retamos uno al otro y así. 나중에 눈 떠보니까 따라올 수 없을 만큼 탁월하게 하나님께서 세우셨어요. Luego nos dimos cuenta que Dios nos levantó hasta el punto en donde nadie nos podía seguir. 그래서 저는 포럼의 파워를 알고 있는 사람이에요. Por eso yo conozco el poder de que es el 지속적으로 전도에 compartirnos. 도전받으면 어떤 일이 벌어지는지를 알고 있는 사람입니다. Yo sé verdaderamente qué ocurre cuando nosotros nos compartimos eso 그래서 constantemente. 정인으로 이 자리에 서서 여러분한테 Por eso es 말씀드립니다. que yo les digo como testigo aquí 절대 시시하지 que 않습니다. no es algo infantil. 모여서 앞으로 집회를 어떻게 할까 그런 얘기 하지 마세요. No se reúnan a decir cómo vamos a planear la siguiente 그런 얘기는 안 해도 conferencia. 돼. No necesitan hablar de eso. 다음에 집회 올 때는 어떻게 하면 되냐? ¿Qué es lo que hay que hacer la próxima vez que 여러분 vengamos? 지금 알아듣는 사람들 열 몇 명 모였잖아요. Se reunieron aquí como 10 personas que 자, 이 entienden. 모임의 분위기와 어제 집회 분위기 한번 생각해 보세요. Pensemos en el ambiente aquí y en el ambiente de la conferencia en los días pasados. 수준이 어땠습니까? ¿Qué es la diferencia del nivel? 지금 선포된 메시지와 그때 들었던 메시지와 수준이 어땠습니까? ¿Cuál es el nivel del mensaje proclamado aquí y el del que fue proclamado allá? 이게 하늘과 땅 차이입니다. Es la diferencia entre el cielo y la tierra. 알아듣는 사람들 모여 있고 Solo las personas que entienden se 또 reunieron aquí. 전도를 하는 사람들끼리만 딱 모이면 엄청난 시간표가 Y si 앞당깁니다. se reúnen las personas que entienden y verdaderamente evangelizan, entonces se adelanta todo este tiempo. 많이 모일 필요가 No 없다니까. hay necesidad de muchos. 많이 모이는 건 한 10년 후에 Entonces que se reúnan muchos, eso puede ocurrir en 제대로 10 딱 años. 준비해가지고 제대로 터뜨리면 돼요. Hay que prepararnos bien y explotarlo bien. 지금 뭐 하면 되냐? Pero ahorita, ¿qué hay que 여러분이 찾아져서
찾아진 제자 진짜 복음 깨닫고 전도하는 그 사람들만 딱 모였을 때 우리가 오면 훨씬 빨라집니다. Entonces cuando nosotros nos reunimos con las personas que verdaderamente entienden, con los discípulos encontrados de verdad, y si nos reunimos solo entre los discípulos, esto es mucho mejor. 모였을 때 집회를 어떻게 할까 이런 얘기를 할 필요가 없어. Entonces no hay necesidad de reunirse y hablar de cómo vamos a hacer la conferencia, no hay necesidad. 그건 중요하지 않아요. Esto no es importante. 전도를 포럼하세요. Sino ustedes 실제로 comparten el 알아듣는 evangelismo 제자들을 초청하세요. y ustedes inviten a los que 이 나라를 verdaderamente fueron 살릴만 confirmados. 하는 그런 사람이다 이런 사람 초청하세요. Inviten a las personas que verdaderamente son capaces de salvar el país 전혀 강제하지 마시고 y no lo hagan a fuerzas, 와서 지금 사실적인 이 복음과 전도만 포럼하세요. sino que verdaderamente solo compártanse el evangelio y el evangelismo. 가짜들은 떨어져 나갑니다. Los falsos se irán, 하지만 진짜는 계속 남게 되고 pero los verdaderos se 그 quedarán 진짜가 커지는 거예요. y entonces seguirán creciendo. 원래 거품은 사라집니다. La espuma desaparece 하지만 normalmente, 소수가 진짜가 됐을 때 굉장히 급속도로 pero cuando esta minoría verdaderamente crece, entonces eso va a crecer mucho. 안 좋은 소리 들을 수도 있습니다. Puede ser que ustedes escuchen criticismo, 이상한 소리 들을 수 있습니다. puede ser que escuchen que son raros, 핍박당할 수 있습니다. puede ser que sean perseguidos, 상관없습니다. pero no importa. 예수가 그리스도라는 이 복음에 생명 걸고 Verdaderamente den su vida por el evangelio que Jesús es el 주의 Cristo. 날이 임하기를 간절히 사모하는 마음으로 세계복음에 올인한다면 Y si verdaderamente dan la vida para la venida del Señor, 성경대로 해야 돼요. entonces hay que hacerlo bíblicamente. 성경대로 하면 성경적인 하나님 역사가 이루면 삶이 임합니다. Si lo hacen de acuerdo a la Biblia, entonces las obras de acuerdo a la Biblia estarán sobre sus vidas. 그대로 임한다니까. Entonces llegarán de esta misma manera. 지금 아직 여러분들에 대한 신뢰가 없습니다. Yo todavía no confío en ustedes. 그래서 엘살바도르의 스케줄을 아직 안 정했습니다. Por eso es que todavía no tenemos una hora para El Salvador. 5월달부터 7월달에 그 코스타리카 들어가고 콜롬비아 들어가고 파나마 들어갑니다. Entonces desde mayo a julio nosotros entramos a Costa Rica, Panamá y Colombia. 하지만 엘살바도르 안 들어오고 Pero no en El Salvador. 여러분을 지켜볼 겁니다. Entonces nos vamos a fijar en ustedes. 진짜로 한다. Si de verdad se hace. 제대로 한다. Si de verdad se hace correctamente. 그때 오겠습니다. Entonces vendremos. 그때는 진짜 하는 사람들만 딱 모아놓고 중남미 복음을 해서 그 다음 단계를 얘기합니다. Entonces nos reuniremos con las personas que verdaderamente lo están haciendo y hablaremos de la siguiente cosa que tenemos que hacer para Latinoamérica. 우리는 자비랑입니다. Nosotros pagamos todos los costos. 100% 돕습니다. Al 100% ayudamos. 우리를 초청하니까 부담 없어서 좋아하시더라. Entonces cuando nos invitan, entonces no tienen ningún costo, por eso es que 은혜도 les 주고 agrada. 전도도 가르쳐주고 또 헌신도 하니까 좋아들 하시더라. Entonces como verdaderamente nosotros les compartimos esta gracia, les enseñamos el evangelismo y como es libre de costo, entonces les gusta. 사람들이 어리석은 것 같아요. Me parece que las personas a veces son ignorantes. 우리가 왜 그렇게 하는지를 몰라요. No saben por qué nosotros hacemos esto. 그냥 몇 푼 떡 얻는 거에 만족하는 거야. Solamente están satisfechos con el pan, 어떤 중심으로 그렇게 하는지를 모르는 pero 거야. no saben con qué corazón hacemos esto. 참 어리석다. Verdaderamente es algo muy ignorante. 조금만 이해하면 이게 하나님 역사라는 걸 알 Pero si 건데 lo entienden un poco, entonces sabrán que es la hora de Dios. 지금 여러분 둘 중에 하나입니다. Entonces somos una de dos ahora. 가장 앞서갈 수 있냐? ¿Será que somos los más adelantados 아니면 거품이냐? o seremos espuma? 그 시간표. Es esta hora. 저는 전자이길 원합니다. Yo espero que verdaderamente 여러분들이 여기 있는 목사님들만 몇몇 번만 딱 하나 돼버리면 seamos los primeros. Si verdaderamente los pastores aquí se reúnen y son uno. 가장 탁월하게 중남미에서 전 세계 복음을 할 수 있는 가장 앞서서 세계 복음을 할 수 있는 그런 역할을 감당할 수 있어요. Entonces verdaderamente se pueden encargar de ser los que más se adelantan en todo esto. 우리 벨무데스 목사님과 프리시아노 목사님이 당신 교회 가서 당신 나라 가서 여러분 같은 제자를 찾아야 돼요. Entonces digamos los pastor Bermúdez y el pastor Prisiano, ellos tienen que ir a sus países a buscar discípulos como ustedes. 여러분들이 찾아져서 이 자리에 있잖아요. Ustedes ya fueron encontrados, ya están aquí. 그러니까 이게 정확하게 답이 나지 않으면 자기 성격대로 하고 체질대로 하고 그 다음에 감정대로 하다 보니까 전부 분위기가 와야 된다니까. Pero si nosotros lo hacemos de acuerdo a nuestra emoción, de acuerdo a lo que, nuestra experiencia, a lo que nosotros nos percatamos, entonces simplemente el ambiente será así y no se logrará nada. 그래서 얘기하는 Por 거예요. eso es que les decimos. 그래서 말씀을 드리는 Por eso es que les hablamos de esto. 예수가 그리스도라는 이 복음과 Que este evangelio que Jesús es el Cristo 주의 재림, y la venida del Señor, 세계 복음화, la evangelización mundial. 가슴이 있어야지 Esto es lo que tenemos que tener en el corazón 모든 게 진행된다. para que todo lo demás resulte. 부탁을 드립니다. Les pido ese favor 나라 살리기 위해서 para salvar este país. 모임을 시작하세요. Reúnanse 그리고 그 모임의 중심을 가지고 인도를 y 받으세요. verdaderamente sean guiados con este corazón. 그리고 찾아진 제자들 그 모임에 같이 인도받으세요. Y por favor sean guiados con los discípulos encontrados a esta 그리고 reunión. 저희가 했던 메시지를 계속 들으면서 이 전도에 대해서 복음에 대해서 좀 눈 좀 열리시길 바랍니다. Entonces espero que verdaderamente puedan abrir sus ojos a esto verdaderamente con los materiales que les compartimos. 그리고 일어났던 전도를 포럼해 보세요. Y entonces compartan el evangelismo que ustedes han 굉장히 tenido. 앞당겨지고
이어질 겁니다. Entonces esto se jalará mucho. 제가 우리 로멜 목사님 교회도 갔습니다. Yo fui a la iglesia del pastor Rommel. 오스카르 목사님 교회는 제가 못 가봤는데 Todavía no hemos ido a la del pastor Oscar. 오늘 뭐 실마 목사님, 도나타 목사님 교회 다 간 걸로 알고 있습니다. Entonces los pastores fueron a la iglesia de los pastores Silma y Donata. 마벨 목사님 교회도 가봤습니다. También la iglesia de la pastora Mabel. 모임은 집중이 돼야 돼요. Entonces hay que concentrarse. 아주 집중되면서 인도를 받아야 되고 Entonces hay que concentrarse y ser enfocados. 겸손하게 섬길 줄 아는 사람이 그 장소를 제공하는 게 좋을 것 같습니다. Y me parece que las personas que sepan servir humildemente son las que deben de dar el lugar. 그러니까 귀향이면 우리 마벨 목사님 교회가 아주 괜찮은 거예요. A mí me parece que la iglesia de la pastora Mabel está muy 마벨 bien. 목사님이 허락하시는 장소만 제공해 주시고 Si él lo permite y si ella otorga el 시간 lugar, 고정해서 계속 모임을 가져보세요. por favor, ellos, ustedes verdaderamente determinen una hora entonces para 한 번, reunirse. 두 번 빠지면 분위기 와야 됩니다. Entonces si faltan una o dos veces, entonces el ambiente no se 절대로 취소는 forma, 안 되게 돼 있습니다. no se puede continuar. 그거는 여러분의 어떤 선택이겠죠. Esto será su elección, claro. 하지만 진짜 제대로 하신다면 하나님께서 여러분에게 쏟아부으십니다. Pero si ustedes lo hacen verdaderamente bien, entonces Dios les derramará todo esto encima. 자, 일단 말씀을 마무리하겠습니다. Entonces concluyendo esto, 우리 말씀을 마무리하고 나서 우리 벨무데스 목사님하고 그 다음에 그 프리시아노 목사님께서 본인 나라에 가서 어떻게 하겠다 이런 계획들이 좀 있는 것 같아요. entonces después de concluir esto, yo creo que el pastor Priciano y el pastor Bermúdez tienen algunos planes de lo que van a hacer para cuando regresen 그 a sus 얘기를 países. 짧게 듣고 Vamos a escuchar brevemente lo que ellos tienen que 여러분의 decir 얘기도 듣고 싶습니다. y queremos escuchar lo que ustedes quieren decir. 짧게 여러분의 이 메시지 들으면서 느꼈던 것들 좀 포럼해 주시면 Y por favor, si ustedes nos comparten qué han sentido al escuchar el mensaje, 판단도 할 거고 entonces también 또 seremos 제가 여러분을 capaces 위해서 de ver 기도도 할 거고 cómo están y también 사실 orar 여러분의 por 성함도 ustedes. 모릅니다. La verdad es que no conozco ni sus nombres. 지금 다 찍고 있습니다. Entonces estamos filmando todo esto. 여러분의 모습이 지금 전 세계에 나갑니다. Y todo lo que se está haciendo está saliendo a todo el mundo. 지금 저희가 24시간 스페니쉬로 생방송을 하고 Las 있습니다. 24 horas tenemos una emisión en español. 주소를 알려드리면 Es Cristo24.tv. 24 es el número, Cristo24.tv. Y tenemos también esto, el mensaje en radio, que es Cristo24.tv/radio. 나중에 마치고 나서는 또 자료도 드리겠습니다. Luego, después de terminar, entonces nosotros les daremos materiales. 메시지를 계속 들어보세요. Escuche el mensaje constantemente 여러분 걸로 y 만드세요. hágalo algo suyo. 오늘 제가 드렸던 말씀 통해서 이게 정말로 성경에서 말하는 바가 맞고 이렇게 해야지 세계복음화 할 수 있겠다고 답이 나시면 생명 걸고 해보세요. Si verdaderamente ustedes tienen la conclusión de que esto es lo correcto y si verdaderamente tienen la conclusión de la evangelización mundial, entonces den su vida para hacerlo. 제가 확신합니다. Yo estoy seguro 하나님이 여러분에게 주신 마지막 기회일 수 있다. que puede ser la última oportunidad que Dios les dé. 그전에 어떤 기회를 어떤 응답을 여러분 받으셨는지 Yo 모르겠지만 no sé qué respuestas han recibido antes, 당대 세계복음화를 위해서 이런 부르신 마지막 기회입니다. pero esta es la última oportunidad que ustedes son llamados para la evangelización mundial en nuestros días. 그 부르심에 응답할 자는 응답하시고 Entonces los que vayan a responder al llamado respondan 진짜 생명 걸 자는 생명 거세요. y los que vayan a dar su vida denla. 하나님 여러분을 통해서 역사하실 겁니다. Dios va a orar a través de ustedes. 기도하겠습니다. Vamos a orar. 하나님 감사합니다. Dios te agradecemos. 하나님 우리에게 은혜를 주셔서 Te 감사드립니다. agradecemos por tu gracia. 정말로 당대 세계복음화 할 수밖에 없는 축복이 이들 가운데 임하게 하옵시고 Señor, permite que la bendición de la evangelización mundial esté sobre ellos. 이 예수가 그리스도의 복음을 가지고 정말로 주의 재림을 주의 임하심을 간절히 사모하면서 세계복음을 위해서 올인하는 자들이 다 되게 하시고 Verdaderamente permite que ellos sean personas que den el todo para tu venida, Señor, y para la evangelización mundial en nuestros días. 그 일을 위해서 개인과 교회와 찾아진 팀들이 정말로 하나 되도록 축복하여 주옵소서. Permite que cada una de estas personas y las iglesias pueda ser uno para esta obra. 감사를 드렸고 우리 주 예수 그리스도 이름으로 Te 기도드렸습니다. agradecemos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘. Amén.